I'm subscribing your channel, but see, I subscribed. Happy? Okay, now focus on your study. Welcome. And do focus on study more than YouTube, okay? Thank you. Best of luck to you too. Do YouTube, but focus on study more, okay? Hello Parth, thanks for joining. Hello Vijay, how is your study going? Just started. Yes, good afternoon. Yes, I am a C interest student preparing for group 2. You are new to my channel. Thanks for joining. Welcome. Are you also a C student? Parth? This is my second attempt. Syllabus complete, revision is not complete actually. Okay. So are you also a C interest student? For which group are you preparing for?
attempt. Sorry. September attempt. I'm preparing for September attempt. But hi Sigdav. Thanks for joining again. Thanks for supporting me, everyone. So now I don't have much more time today actually. From today I realized exam is more important than life. So I'm just leaving a comment and will reply everyone at 8 p.m. Before that I won't talk to anyone. Sorry for that, but thanks for joining again and again. Thanks. Okay, so now I'm starting my study session. I will won't check any comment today before 8 p.m. After 8 p.m. I will reply everyone. Okay. You are also preparing for September 18th. Okay. So welcome in my community. Actually, we are the community. Thank you, Path. Best of luck to you too. Okay, so now I'm closing the comment section. Comment section is open. I'm closing the tab so that I won't check, and then I will focus on my own study because exam is more important than life. Same for everyone. So do focus on study more. Okay. You can mute me now and stay connected with me and do your own study. Thanks Obijit. Again, thanks for coming. And thanks everyone. Automated environment refers to business environment where processes, operations, accounting, and administrations are carried out using computer systems, also known as information system or information technology system. Information system or information technology system, automated environment, all are same, and it is refers to business environment where accounting, and then processes, then operations, then decisions, even decisions. Okay, so automated environment refers to business environment. Automated environment refers to business environment where accounting, processes, and operations, and even decisions are carried out using computer system, also known as information technology system. Both are same. Okay, fine. Okay, now key features. Key features of an automated environment. Faster business operations, connectivity and networking capability, accuracy in data processing and computation, ability to process large volumes of transaction,
better security and controls, less prone to human errors, um, provides latest information integration on business operations, enable faster business operations, then data processing and computation accuracy, data processing and computation. इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा बातें होगी. So large volumes of transaction, ability to process large volume of transaction. उससे क्या होगा, उससे फास्टर कनेक्टिविटी तो है ही, फास्टर एनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस. उससे हमारी बातें सीक्रेट रहेगी. तो बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, and less prone to human errors. Provide latest information, integrated all operations amongst business operations. Integration among business operations. Okay, fine. Next thing, features of automated environment. First of all is faster connectivity. Not connectivity. Enable faster business operation. Enable faster business operation. Large, faster business operation. Connectivity, networking, data processing and computation, ability to process large volumes of transaction, better security and controls, less prone to human errors, provide latest information, integration of business operations. Again, automated environment refers to business operations, refers to business environment, where automated environment refers to business environment, where, okay, fine. Automated environment refers to business environment where accounting processes, operations, and even decisions are carried out using computer system. And this is also known as information system and information technology system. Okay, now features of automated environment are faster, not connectivity, faster. What faster? Okay, leave it. Larger. Enable faster services. Now, business operations. Okay. Enable faster business operations. Integration amongst business operations. Okay, right. And then large transaction. To keep order. Computation. Ability to process large volumes. Ability to process large volume of transaction. And then data faster, better security. Provide better security. No, better security and controls. Okay, better security and controls. Less human errors. Less prone to human errors. Okay, and provides latest information. Okay, and accuracy in data processing and computation. Okay, connectivity and networking capability. Okay, fine. Now, again, when we go to background, features of automated environment. Enable faster business operation. Okay, fine. Integration among business operations. Fine. Less prone to human errors. Third point. Okay, fine. Fourth, ability to process large volume of transaction. Fourth point. Done. Next, latest information available provides latest information. Fine. Fifth point done. Next.
processing and computation, accuracy in data processing and computation, connectivity and networking capability, connectivity and networking capability, connectivity and networking capability, accuracy in data processing and computation, data security and control, data security and control. Fine. Fine. Try again. Features of automated environment. First is faster. Enable faster. Faster. Enable faster business operations. Then connectivity. Ability to connectivity. No. Connectivity and networking capability. Another faster business operation. Connectivity and networking capability. Accuracy in data processing and computation. Ability to process large volume of transaction. Accuracy in data processing and computation. Ability to process large volume of transaction. Better security and controls. Less prone to human errors. Provide latest information. Integration amongst business operations. Provide latest information, integration among business operation. Again, features of automated environment. Enable faster business operation, integration among business operation, connectivity and networking capability. Third point done. And large volume of transaction process ability to process large volume of transaction. Okay, good, done. Then হচ্ছে better security and control, done. Then হচ্ছে better security and control, done. তাতে কি হয়, তাতে fast process or large volume, done. Less prone to human errors, done. Next হচ্ছে accuracy in data processing and computation. Accuracy in data processing and computation, done. All point done. Finally, no. Provides latest information. Miss 1 2 3 4 5 6 7 8 points. 5 sorry. Features of automated environment. First হচ্ছে faster দিয়ে কি হবে, তো faster business operation. So provide faster business operation or ability to no. Another. Key features of automated environment. First হচ্ছে enable faster business operation. Then হচ্ছে integration among business operation. Then হচ্ছে less prone to human errors. Then হচ্ছে better security and control. Then হচ্ছে ability to process large volume of transaction. Then হচ্ছে ability to process large security transaction. Then হচ্ছে connectivity and networking. Connectivity and networking capability. Then হচ্ছে how many points I have done? Okay, let's count. First হচ্ছে faster. Enable faster connectivity. Enable faster business operation, integration among business operation. Then less prone to human errors. Less prone to human errors. Ability to process large volume of transactions. Better security and control.
connectivity and networking capability. 6 points are done, only 2 points are left. That is, I have already included the security and control method. Latest information provides latest information. Okay, 7 point and only 1 point left. Accuracy in data and accuracy in data processing and computation. Yes, I'm correct. All right, done. If company uses an integrated enterprise resources planning system with SAP, Oracle, etc., then it's considered more complex to audit. On other hand, if company is using an off-the-shelf accounting software, then it's likely to be less operated. If company uses an integrated enterprise resource planning system, integrated resource planning system जो the company use for a integrated resource planning system, then like Oracle, SAP, etc., then it's considered more complex. On the other hand, if company is using an off-the-shelf account software, then it is likely to be less automated and hence less complex environment. Less automated, less complex. Now, understanding and documenting automated environment. Half an hour already done. Automated environment only. Some points, understanding and documenting automated environment. Some points that auditors should consider to obtain understanding of company's automated environment. Information system being used, one or more application system, and what they are. Information system. Some points the auditor should consider to obtain understanding of company's and documenting. Information system being used. One system we use one or more application system and what they are, what are information system use করছে এবং সেগুলো কি, তাই তো। Their purposes, financial and non-financial, location of IT system, local versus global, architecture, desktop based, client server, web application, cloud based, version, functions and risks, cloud vary. Function and risks could vary in different versions of same application. Interfaces within systems in case multiple systems exist. Interfaces within systems in case multiple systems exist. In-house or versus packaging. खुद खरीदा या बाहर से ले आया. Needed, nothing, guided. In-house or package. Outsource activities, IT maintenance and support. বাইরে থেকে করাচ্ছে নাকি নিজের কোম্পানিতেই IT department রেখে দিয়েছে. Key person, CIO, CISO, administrator. What is CIO and CISO? I forgot. Chief Information Security Officer, CISO. Chief Information Security Officer. আরেকটা কি CIO, Chief Information Officer, and CISO means Chief Information Security Officer. Chief Information Officer and Information Security. Alright, fine. Next. Risks arising from use of IT system. What are the risks? Is that important question or that is more important than that? I have to do this also. Okay, will do. Given there was some risks that should be considered: inaccurate processing of data, processing inaccurate data, or both, unauthorized access to data, excessive access. Risks arising, risks in IT system, risks in IT system, risks arising from the use of
processing of data, processing inaccurate data, inaccurate processing of data, processing inaccurate data. Either inaccurate processing of data, otherwise processing inaccurate data. হয় ভুল ডেটা প্রসেস করছে, otherwise ডেটাটা ভুলভাবে প্রসেস। Unauthorized access to data, unauthorized access to data, excessive access or privileged access, super access, or direct data changes, backend changes, direct data changes, unauthorized changes to system or programs, failure to make necessary changes to system or programs, lack of adequate segregation of duties, loss of data, deleted or something else. Right. Okay. So risks: inaccurate processing of data or processing inaccurate data or both. And then হচ্ছে unauthorized persons access or unauthorized access to data or excessive access or privileged access, super users, and direct data changes or loss of data, direct data changes or loss of data, direct data changes or loss of data, backend changes, I mean. Okay, next, unauthorized changes to system or programs, unauthorized changes to system or programs, failure to make necessary changes to system or programs, failure to make necessary changes or system to failure to program, unauthorized changes to system or programs, failure to make necessary changes to system or programs, lack of adequate segregation of duty, lack of adequate segregation of duty. Okay. Now, what we have done, inaccurate processing of data or processing inaccurate data, processing inaccurate processing of data or processing inaccurate data or both, unauthorized access or excessive access or privileged access, unauthorized access, unauthorized changes to system or programs, fail to change unnecessary changes or programs, fail to make necessary changes unnecessary, failure to make necessary changes in system or programs. Okay, lack of adequate segregation of duties, direct data changes or loss of data, fine. Now, inaccurate data processing or processing of inaccurate data, inaccurate processing of data or inaccurate processing of data or processing inaccurate data or both, unauthorized persons, unauthorized access to data or excess access or privileged access to data, loss of data or changes to data, direct data changes, loss of data or direct data changes from backend, and unauthorized unauthorized access. Okay, now unauthorized changes to system or programs, unauthorized changes to system or programs. Okay, correct. Next হচ্ছে unauthorized changes to failure to make necessary changes to system or programs, fine. Next হচ্ছে I think I have covered all the point. No, lack of adequate segregation of duties, how many points are there? 1, 2, 3. Okay, so 8 points are there. Let's do it again. Inaccurate processing of data and unauthorized access, excessive access, direct data changes, unauthorized changes, failure to make necessary changes, lack of adequate segregation of data, loss of data. Fine. Okay. 8 points. Let's do it. Inaccurate processing of data or processing inaccurate data. Inaccurate processing of data or processing inaccurate data or both. Next হচ্ছে unauthorized access or excessive access or privileged access and from backend. And then হচ্ছে how many covered? I covered only 2 points. Okay, now loss of data. Now
data loss of data, and now inaccurate data হয়ে গেছে, unauthorized changes হয়ে গেছে, excess changes হয়ে গেছে, loss of data হয়ে গেছে, 4.1 then হচ্ছে loss or adequate execution of duties, 5.1 plus হচ্ছে failure to make necessary changes to system or programs, 6.1 next হচ্ছে unauthorized changes to system or programs, next হচ্ছে that system or programs, next হচ্ছে or only one is left, that is unauthorized access হয়ে গেছে, loss of data হয়ে গেছে, changes, direct data changes from backend, direct data changes from backend, direct data changes from backend. Okay, fine. Next, for the last time, inaccurate data processing or processing of inaccurate processing of data or processing inaccurate data, or both, unauthorized access, excessive access or privileged access, data changes, direct data changes from backend, then হচ্ছে loss of data, then হচ্ছে lack of adequate segregation of duties, then হচ্ছে unauthorized access, unauthorized changes to system or programs. Fine. Next হচ্ছে আর একটা left, loss of adequate segregation বলে দিয়েছি, unauthorized access to changes বলে দিয়েছি, loss of data বলে দিয়েছি, ডাইরেক্ট চেঞ্জেস বলে দিয়েছি, অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, বাকি কি থেকে গেল মনে করছি, ফেলার টু মেক চেঞ্জেস, দ্যাট তেরিকি। Okay, for the last time, I have to make a numeric for it. न्यूमोनिक क्या बनाया जाए, inaccurate, unauthorized, excessive, direct data changes, unauthorized, failure to changes, excessive changes, unauthorized, failure to processing of data, processing of inaccurate data, or both. Next হচ্ছে U, unauthorized access, excess access, or privileged access, data changes from backend, direct data changes from backend. Okay, fine. Next হচ্ছে L square,
That means lack of adequate segregation of duties, loss of data. Okay, then হচ্ছে unauthorized access to unauthorized access to আমি F তো লিখিনি তাই হোক unauthorized changes to system or programs, and then হচ্ছে failure to make necessary changes to system or programs. Okay, fine. Use correct unauthorized data. PDF. IUL PDF. That should be now next question. Impact of IT related risks. If IT risks not mitigated could have an impact on audit in different ways discussed as under. If IT risks not mitigated, impact এবার কি impact করবে IT related risks এর impact on controls, on substantive checking, impact on reporting, impact on control, impact on substantive checking, impact on reporting, control, substantive checking, reporting. Check, raise, so impact on control, impact on record, impact on substantive checking. Fine. Now, impact on control. It can lead to non-reliance on automated controls, system calculations and accounting procedures built into applications. It may result in additional audit work. Impact on substantive checking. Inability to address above discussed risks may lead to non-reliance of data obtained from systems. In such case, all information, data and reports would be tested thoroughly for completeness and accuracy. It could be lead to increased substantive checking, that is detail checking. Impact on reporting. Due to regulatory requirements in respect of internal financial control in case of companies, it may lead to modification of auditor's report in some instances. If IT impact on IT related risks, if IT risks not mitigated, could have an impact on audit in different ways discussed in here. Impact on controls. It can lead to non-reliance on automated controls, system calculations and accounting procedures. SC calculations and automated calculation, system calculation, AC, SC, AC, AP, SC. Okay. AP is built into applications. It may result in additional audit work, impact on substantive checking. It can impact on can lead to non-reliance on automated controls, system calculations. It can lead to non-reliance on automated controls, system calculation. Automated non-reliance on automated controls. Oh.
if IT risks not mitigated could have an impact on audit in different ways, like impact on controls, impact on substantive checking, impact on reporting. Impact on controls. It can lead to non-reliance on AP, AC, SC. Automated procedure, non-accounting procedures. It can lead to non-reliance on accounting procedures, automated controls, automated accounting procedures, automated controls, system calculations built into applications. It may result in additional audit work. इससे क्या करना पड़ेगा? इससे audit work ज़्यादा करना पड़ेगा. Additional audit work leads to result additional audit work. Impact on substantive checking. Inability to address above discussed risks may lead to non-reliance of data obtained from system. Inability to impact on substantive checking, inability to address above discussed risks may lead to non-reliance of data obtained from systems. In such case, all information, data and reports would be tested thoroughly for completeness and accuracy. It could be lead to increased substantive checking. Detail checking, that is detail checking. Impact on reporting. Due to regulatory requirements in respect of financial control, in case of companies, it may lead to modification of auditor's report in some instances. Impact on reporting. Due to regulatory requirements in respect of internal financial controls, in case of companies, it may lead to modification of auditor's report in some instances. Respect of internal financial control. Due to regulatory requirement in respect of internal financial control, in case of companies, it may lead to modification of auditor's report in some instances. In some instances, modification leads to modification in auditor's report. প্রথমে রিস্ক যদি হয়, যদি আইটি সিস্টেমে রিস্ক হয় তাহলে কন্ট্রোলের উপর ইম্প্যাক্ট পড়বে, যার জন্য বেশি করে আরো কাজ করতে হবে। আর যদি সাবস্টেন্টিভ, তাহলে সাবস্টেন্টিভ চেকিং অটোমেটিকলি বেশি করতে হবে। তাহলে আর কি করতে হবে? ইম্প্যাক্ট অন সাবস্টেন্টিভ চেকিং অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অন রিপোর্টিং। যদি সাবস্টেন্টিভ চেকিং বেশি করে করতে হয়, এবার এটাও হতে পারে যে মডিফিকেশন, মডিফাইড অডিটর মডিফাইড রিপোর্ট দিয়ে দিল, দ্যাটস ইট। তো ইম্প্যাক্ট অন রিলেটেড রিস্ক, impact of IT related risks কি হবে? Impact on AP, AC, SC. So impact impact on correction. First of all হচ্ছে impact on IT related controls হচ্ছে impact on correction. Okay, impact on IT related controls হচ্ছে impact on IT related risks. Impact of IT related risks হচ্ছে impact of correction. Correction means impact of control, impact of reporting, and impact on substantive checking. Then impact on control. Impact on control এর আন্ডারে আছে হচ্ছে control কি করতে হবে? তো AP, AC, SC means it can lead to non-reliance of AP accounting procedures, AC automated systems. No, automated control, AC automated controls lead to non-reliance on. It may lead to non-reliance on automated or accounting procedures, automated controls, and SC means system conditions. No, system calculations. SC system calculations. Okay, that may lead to built into application. It may result in additional audit work. তার ফলে কি হচ্ছে? তার ফলে impact on correction. So impact on substantive checking. তো যেহেতু inability to address above discussed risks may lead to non-reliance of data obtained from system. Non-reliance of data in such case all information, data and reports should be tested thoroughly for completeness and accuracy. So would be tested. টেস্ট করতে হচ্ছে আবার
নন রিলায়েন্স অফ ডেটা অবটেইন হচ্ছে, দেন আবার টেস্ট করতে হচ্ছে, ফলে কি হচ্ছে ইনক্রিজ অফ সাবস্টেন্টিভ চেকিং, ডিটেল চেকিং, দ্যাট ইজ ডিটেল চেকিং। এর ফলে কি হচ্ছে ইম্প্যাক্ট অন রিপোর্টিং due to regulatory requirements in respect of internal financial controls in case পাঁচটা বাজতে যায়। তো আমাকে অ্যাকর্ডিংলি প্ল্যান করতে হবে। আগে দেখুন এটা কটা পেজ আছে, এখন আমি ফার্স্ট পেজে পড়েছি, দ্যাট মিনস একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, এখানে পাঁচটা পেজ, আর এখানে কোয়েশ্চেন ব্যাংকটাও আমাকে একটু পড়তে হবে, দেন আমার বোধহয় মুখস্থটা করলে ভালো হতো। আচ্ছা আগে সব রিডিং করে নিই, তারপরে মুখস্থ করবো, সো দ্যাট আমার একটু সব ওয়ার্ডগুলো চেনা চেনাও লাগবে। Starting from here, এটা তো অনেকটা মোটামুটি অল্প আছে, অনেকটা বলবো না, মোটামুটি অল্প আছে, কিন্তু বোঝাতে পারি সেই মতো করতে হবে। Will students properly cover question type? Kudos for being among the top. Thank you, sir. And MCQ book. MCQ book হচ্ছে question 70. That is not maybe I mean this is not maybe chapter wise, this is maybe total in totality. Check first one. Here is some chapter wise. Here is some chapter wise question. We should cover it. Yes, chapter 7 is here. Case study. From which chapter? Okay, it's from 5:30. So my questions from for today start from here and will end on audit evidence. Okay, only 3 pages are there. So to put in something in place. I'm putting it in. Find one and this pains. Types of control in an automated environment. Due to regulatory requirement in respect of internal financial control in case of companies, it may lead to modification of articles or reported instances. Types of control in an automated environment. Controls in an automated environment can be categorized as under general IT system, application controls, IT department controls. General IT the GAT GAT না না GAT না, এটা তো GAT হচ্ছে না, এটা তো গাই হয়ে যাচ্ছে। Types of control in automated system is GUI. General IT controls, application controls, IT dependent controls. So that is GUI. And general IT controls versus application controls, IT dependent controls, digital audit, all are important. So here is GUI. এটা বহুত ছবি আঁকতে পারলে আরো ভালো হতো। Okay. Types of controls in an automated environment. Controls in an automated environment can be categorized as under general IT controls, application controls, IT dependent controls. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support effective functioning of application controls. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support effective functioning of application controls. General IT controls that maintain integrity of information and security of data commonly include controls over the following: data center and networking, maintain integrity of information, security of data. Okay, data center and network operations, program change, access security, applications, system acquisition, development and maintenance, business application. These IT controls
Data center and network operations. To properly controls are policies and procedures that relate to many applications and support effective functioning of application controls. General IT controls that maintain integrity of information and security of data commonly include controls over the following. Commonly include controls over কোথায় কোথায় control করে data center and network operations, program change, access security, data center and network operation, program change, access security, application system acquisition, development and maintenance, application system acquisition, development and maintenance, business applications. These are IT controls generate that is application program data খেয়াল রাখে কেউ অ্যাক্সেস না করতে পারে, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ডেটা খেয়াল রাখে যাতে কেউ অ্যাক্সেস না করতে পারে, দ্যাট মিন্স অ্যাপ্লিকেশন ডেটা প্রোগ্রাম খেয়াল রাখে, application program data, application program data খেয়াল রাখে, that means application system acquisition, development and maintenance. Application system acquisition, development and maintenance, business applications, access security, program change, data center and network operation. Okay, fine. These are IT manually implemented to mitigate IT specific risks and apply commonly across multiple IT system types of controls in a network. So okay, যখন রিস্ক আছে তখন কন্ট্রোল করতে হবে, রিস্ক কন্ট্রোল করার জন্য এগুলো আছে GAI, and that is general IT control, application control, IT dependent control. These are IT controls generally implemented to mitigate IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems, applications and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive and indirect controls. These are IT controls generally implemented to mitigate IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems. These are IT controls generally implemented to mitigate IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems, application and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive and indirect controls. Again, these are IT controls generally implemented and mitigate IT specific risks and applied commonly across multiple IT systems, applications and business processes. Hence, general IT controls are known as pervasive and indirect controls. So, which control is pervasive and indirect controls of automated environment, that is GIC. I mean general IT controls. Okay, control over data center and network system or process to make financial report. Controls over data center and network operation. First, data center and network operation. Why this coming again and coming again and again? Okay. I hope my controls over data center and network operations. Objective: ensure that products and systems are processed to meet financial reporting objectives. Activities: overall management of computer operations activities, batch jobs, preparing, scheduling and executing, backup, monitoring, storage and retention, performance monitoring, operating
system database and works, recovery from failures, BCP, DRP, disaster recovery plan, controls over data center and network operations. Objective ensure that production system are processed to meet financial reporting objectives. Production system are processed. Ensure that production system are processed. Okay, so control ensure that network operations, data center and production system are processed. Overall management of computer operation activities, batch job preparing, scheduling and executing backups, monitoring storage and retention, performance performance monitoring, operating system database and networks, backups, okay, recovery from the preparing, scheduling and executing backups, monitoring storage and retention, performance monitoring, operating system database and networks, recovery from failures, BCP, recovery from failures, BCP, recovery from failures, BCP, business continuity plan, disaster recovery plan, program change. Objective will ensure that modified system continue to meet financial reporting objectives. Activities, change management process, change request, record, manage, track, making and testing changes. Program change. Ensure that modified system continue to meet financial reporting objectives. Modified system continue. Program change. Ensure that modified systems continue to meet financial reporting objectives. Change management process, change request, change management process, change request, record manage track, change management process, change code share, then request, change code share, then making and testing changes, change management process, change request, manage, track and record, manage and track, and then making and testing changes. Okay, fine. Access security, that is ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting system. That ensures that access to programs and data is authenticated and authorized. Access to program and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives like security organization and management, security policies and procedures, application security, security organization and management, security policies and procedures, security, okay, security organization and management, programs and data is authenticated and authorized. Authorization, security organization and management, security policies and procedures, application security, data security, operating system security, network security, physical security. So the mnemonic is phone application data secure থাকে যেন, phone application data secure থাকে যেন, phone application data secure থাকে যেন. Phone means physical security, O for operating security, operating system security, and for network security, application security, data security, and হচ্ছে সিকিউর থাকে যেন, মানে সিকিউরিটি অর্গানাইজেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, সিকিউরিটি পলিসিস এন্ড প্রসিডিউরস, OMPP and OMPP. Let's add it, and OMPP, policies and procedures, organization and management, policies and procedures, organization and management policies. Now next, application system acquisition, development and maintenance objective. Application system acquisition, development, application system acquisition, development and maintenance objective. System are developed, configured and implemented to make systems are developed, configured and implemented. Developed, configured and implemented to the system as developed, configured, system developed, configured
reporting system, reporting objectives, activities, not framework. Overall management of development activities, overall management of development, overall management of computer activities, overall management of development activities, project initiation, analysis and design, construction, testing and quality assurance. I think product overall management of development activities, overall management and of development activities, project initiation, analysis and design, construction, testing and quality assurance, application system acquisition, development, maintenance, তাহলে এর মধ্যে আর কি হবে? Analysis and design, construction, testing and quality assurance, project initiation, overall management of development activities, application control include both automated and manual controls. Excellent. এর কোনো নিউমরিক কি সব দেয়নি? PACOP. So what would be the meaning? Project initiation, overall management of development activities, construction, analysis and design, testing and quality assurance. Project initiation, overall management of development activities. Project initiation, overall management of development activities. তারপরে হচ্ছে construction, তারপরে হচ্ছে for analysis and design, and for testing and quality assurance. Okay, fine. Application controls include both automated or normal controls that operate at the business process. Application control include both automated and manual controls that operate at the business process level. These are embedded into IT applications with ERPs and help in ensuring completeness, accuracy and integrity of data in those systems. Example of automated application: edit checks and validation of input data, sequence number checks. Automated application: edit checks and validation of input data, edit checks and validation of input data, sequence number checks. Validation of input data, edit check and validation of input data, sequence number of checks, user limit checks, reasonable checks, mandatory data fields, user limit checks, S for sequence number checks, user limit checks, sequence number checks, automated application example, user limit checks, sequence number checks. Automated application example বলছি, automated application example, user limit checks, sequence number checks, edit checks, validation of input data checks, edit checks and validation of input data checks. Okay, and R for reasonableness check, mandatory data fields. Example of automated applications. Example of automated applications. These are controls. Now application. User limit check, edit check and validation check, validation of input data, edit check and validation of input data check, sequence of data check, sequence number check, and reasonableness check, mandatory field check. Okay, fine.
IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form. IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system and application. IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system and application. IT dependent controls are basically manual controls. IT dependent controls are basically manual controls that make use of আচ্ছা আমরা এখানে করছিলাম যেখানে সেখানে হচ্ছে আইটি ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোলটা বাকি ছিল জেনারেল আইটি কন্ট্রোলসের মধ্যে ছিল হচ্ছে এ বি সি এন্ড ডি ইজ ডান তারপরে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল তারপরে হচ্ছে আইটি ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোলস ফাইন এটা আমাকে একটু মার্ক করে রাখতে হবে আদারওয়াইজ আমি একটু ফানা আছে control general light control abar number dewa ache why sorry chalo ekhane keno b dewa nei here is a bhari mistake man books er bullet number matter kore to understand which is the part of the work IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT system and application. Even though control is performed manually, design and effectiveness of such control depends on reliability of source data. Even though control is performed manually, design and effectiveness of such controls depends on reliability of source data. Conclusion: due to inherent dependency on IT effectiveness and reliability of automated application controls and IT dependent controls require general IT controls to be effective. Due to inherent dependency on IT effectiveness and reliability of automated application controls and effectiveness and reliability of IT dependent controls require general IT controls to be effective. Automated application controls are IT dependent controls require general IT controls to be okay fine next general IT controls are versus application controls these two categories of control over IT system are interrelated relationship between application control and general IT control is such that general IT controls are needed to support running of application controls general IT controls between application is such that general IT controls are needed to support functioning of application controls and both are needed to ensure complete and accurate information processing though through IT systems. Testing methods. These are basically 4 types of audit test use. Inquiry, observation, inspection, re-performance. Inquiry, observation, inspection, re-performance. Inquiry, most efficient, least audit evidence. In re-perform, most effective, but huge time দরকার. Inquiry with inspection, most efficient, most effective and efficient. II হচ্ছে best combination. I plus I is best. I mean, to depend on anyone. Yourself, right? Which audit test to use, when, and in what combination is matter of professional judgment and vary among several persons. Okay. 1 minute.
Okay, now these are basically four types of audit testing methods. For audit test used inquiry, observation, inspection, performance. Inquiry is most efficient but also gives least audit evidence. Hence, inquiry should always be used in combination with the other audit testing methods. Inquiry alone is not sufficient. Performance is most effective as audit test and gives best audit evidence. However, testing by performance could be very time consuming and least efficient. Now, applying inquiry with inspection gives most effective and efficient audit evidence. Which audit test to use, when and in what combination is matter of professional judgment and vary depending on several factors. Which factors including risk assessment, control environment, desired level of evidence, required history of errors, misstatements, complexity of business, assertion being addressed, etc. Which audit test to use, when in what combination is matter of professional judgment. Now, and vary depending on several factors. Depends on several factors including risk assessment, control environment, desired level of evidence required, history of errors or misstatements, complexity of business, assertion being addressed, etc. So it মানে কি হতে পারে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট কিনা আমি সেটা বুঝতে পারছি না, আবার আসতে পারি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যানিং ডেভেলপ এভিডেন্স রিকোয়ার্ড হিস্ট্রি অফ এটা এমনি মাথা থাকবে কিনা জানি না, বাট সব কিছু নিউমনিক মানে লাস্টে নিউমনিকের মানে বুঝে দিয়ে Auditors should document nature of test or combination of test, judgment in audit file. Auditor should document nature of test or combination of test plus judgment in audit file. কি judgment আমি নিলাম আর কি মানে কোন নেচারের টেস্টটা আমি করলাম দুটোই ডকুমেন্ট করতে হবে. both are should be documented. Nature or judgment both are should be documented. When testing in an automated environment, some of the more common methods are as follows. Obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing an walkthrough of an end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation and inspection. Observe how a user process. Obtain an understanding of how an automated sum of overhead testing is automated. Remember, some of the more common methods are as follows. Obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing walkthrough of an end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation and inspection. Observe how a user process transaction under different scenarios infect the configuration defined in an application. Notes where general IT controls not existing but ineffective assess the impact of IT risks and complexity of automated environment and plan alternative audit procedures to rely on system-based information. Where general IT controls not existing or existing but ineffective, or not existing. Assess impact of IT risks and complexity of automated environment and plan alternative audit procedures to rely on system-based information. তখন সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? অ্যাসেস ইম্প্যাক্ট অফ আইটি রিস্ক, আগে রিস্কটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, রিস্কের ইম্প্যাক্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেন কমপ্লেক্সিটি অফ অটোমেটেড এনভায়রনমেন্ট, দেন প্ল্যান অল্টারনেটিভ অডিট প্রসিডিউর টু রিলাই অন system-based information. That is okay. Characteristic of manual and automated elements of internal control relevant to auditor's risk assessment. Characteristic of manual and automated elements of internal control relevant to auditor's risk assessment. Internal control right. Characteristic of manual and automated elements of internal control relevant to auditor's risk assessment and entities. Internal control contains manual and automated elements. These are relevant to auditor's risk assessment
and further audit procedures. It also affects manner in which transactions are initiated, recorded, processed, and reported. Controls in a manual system may include procedures such as approvals and review of transactions and reconciliation and follow-up of reconciling items. Again, controls in a manual system may include procedures such as approvals and reviews of transactions. Uh, Common procedures, manual system may include procedures such as approval and reviews of transactions and reconciliation and follow-up of reconciliation items. Alternatively, an entity may use automated procedures to initiate, record, process and report transaction, in which case in electronic records replace paper documents. Controls in a manual system may include procedures such as approval and review of transactions and reconciliation and follow-up of reconciling items. Fine. Alternatively, an entity may use automated procedures to initiate, record, process, and report transaction, in which case in electronic records replace paper documents. Controls in IT system consist আচ্ছা এটা আমি কি পড়ছি এটা আমি পড়ছি হচ্ছে characteristic of manual and automated elements of internal control audit revision system. First of all হচ্ছে controls in manual system. Control তারপর হচ্ছে control in IT system consists of a combination of automated controls, for example controls embedded in computer programs, and manual controls embedded. Okay, so mark the word embedded. Okay, next. Further, manual controls may be dependent of IT, use information produced by IT, or further manual controls may be dependent on IT, use information produced by IT, or be limited to monitoring effective functioning of IT and automated controls and handling exceptions. Manual elements versus automated elements in entities internal control. Manual elements in internal control may be more suitable where judgment and in internal control may be more suitable where judgment and discretion are required. Where more suitable, both are suitable where judgment and discretions are required, such as for the following circumstances: large, unusual or non-recurring transactions, circumstances where errors are difficult to define, anticipate or predict, manual elements versus automated elements in entities internal control. Manual and internal control may be more suitable where judgment and discretion are required, such as for the following circumstances: large, unusual or non-recurring transactions, large, unusual or non-recurring transactions, circumstances where errors are difficult to define, anticipate or predict. Large, unusual, recurring transactions, non-recurring. Mark the word large and unusual বাদ দিয়ে নন রিকারিং তো নয়, নন রিকারিং। আর এখানে ম্যানুয়ালটা তাও চলে, কারণ বাইরে এরর্স আর ডিফিকাল্ট টু ডিফাইন নন পিএপি in changing server the required of God. Having pain in my throat, but without shouting, I can't memorize. Circumstances where
Errors are difficult to define, anticipate, or predict. In changing circumstances, require a controlled response outside the scope of an existing automated control. Buslam laws and changes that require controlled response outside the scope of an existing automated control and monitoring effectiveness. চেঞ্জ সার্কামস্টেন্স যেখানে কিনা সত্যি মানুষের দরকার আছে, শুধু কন্ট্রোল দিয়ে হবে না, অটোমেটেড কন্ট্রোল দিয়ে যেখানে হবে না সেখানে দরকার হবে। আর ইন মনিটরিং এফেক্টিভনেস অফ অটোমেটেড কন্ট্রোল, ইন মনিটরিং এফেক্টিভনেস অফ অটোমেটেড কন্ট্রোল, অটো মনিটর করতে গেলে মানুষের তো দরকার হবেই। ম্যানুয়াল কন্ট্রোল এলিমেন্টস মে বি লেস সুইটেবল ফর ফলোইং সার্কামস্টেন্সেস, এটাও একটা আর কোশ্চেন্স, আর এটাও একটা কোয়েশ্চেন। সো high volume or recurring transaction in situation where errors that can be anticipated or predicted or implemented or detected and corrected by automated controls. Control activities where ways to perform control can be adequately designed and automated. And তারপরে হচ্ছে audit approach in automation and parametrics assessment. Identify significant accounts and disclosure, qualitative and quantitative disclosure, relevant effects such as identify likely source of errors, statement, consider risks from use of IT system. Audit approach. This is our approach to approaching automated environment. Audit approach in automated environment. If you mark out the point. Okay, fine. Understand and evaluate. Document and understanding of business process using flowchart and narratives. Prepare risks and control metrics. Understand design of control by performing walkthroughs of end-to-end process. Taste of operating effectiveness. Assess NT of control testing. Assess reliability of the source data. Completeness of population testing of key reports and spreadsheet sample testing. Evaluate control deficiencies, significant deficiencies, material weaknesses, remediation of control weaknesses. Process of vital consideration for entity level control, segregation of duty at general controls, application control, that is under an evaluation. After that, taste of operating effectiveness as an entity of control, this is reliability of source data, completeness of population, testing key reports and spreadsheet sample testing, consider competence and independence of staff for performing control testing, and then reporting. Evaluate control deficiencies, significant deficiencies, material weakness, remediation of control weakness, internal control, memo management later, and auditor's report. Data analytics for audit. Combination of processes, tools and techniques used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information is called data analytics, which I said combination. Data analytics for audit. Data analytics for audit. Combination of processes, tools and techniques used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information. It's called data analytics. একসাথে এতগুলো ডেটা, ভাস্ট ডেটা প্রসেস করা হলে যখন মিনিংফুল ইনফরমেশন অবটেইন করা যায় তার মধ্যে থেকে বাই প্রসেসিং, দেন সেটা ডেটা অ্যানালিটিক্স বলা হবে। Tools and techniques that auditors used in applying data analytics are known as computer assisted auditing techniques or CATs in short. Data analytics is used to perform the following: check completeness of data and population used in either test of controls or substantive audit test, selection of audit samples, random sampling, systematic sampling, recomputation of balances, reconstruction of trial balance from transaction data. Check completeness of data and population used in either test of controls or substantive audit test is used to perform the following. কেন ডেটা অ্যানালিটিক্সটা ইউজ করা হচ্ছে? কারণ চেক কমপ্লিটনেস অফ ডেটা অ্যান্ড পপুলেশন ইউজড ইন আইদার টেস্ট অফ কন্ট্রোলস অ্যান্ড সাবস্টেন্টিভ অডিট টেস্ট, সিলেকশন অফ অডিট স্যাম্পলস, র্যান্ডম স্যাম্পলিং, systematic sampling, random sampling, systematic sampling, selection of audit samples. Like I said, selection of audit samples, selection of audit samples, random sampling হবে নাকি systematic sampling হবে, recomputation of balances, construction of trial balance from transaction data, the performance of mathematical calculations, depreciation, bank interest calculation, etc. Analysis of journal entries as required by SA 240.
Fraud investigation, evaluating the impact of control deficiencies. Okay, done. Now mnemonic তো এখানে নেই, but একটা important mnemonic বানানো তো দরকার। Data analytics কেন use করা হয়? To perform what? Completeness of data, audit sample selection, recomputation of balances, re-performance of mathematical calculations, analytic analysis of journal entries, fraud investigations, impact of control deficiencies. Completeness of data, audit samples, completeness of data, audit sample selection, তারপরে হচ্ছে recomputation of balances, তারপরে হচ্ছে fraud investigation, তারপরে হচ্ছে analysis of journal entries, তারপরে হচ্ছে analysis of journal entries, তারপরে হচ্ছে performance of mathematical calculation, তারপরে হচ্ছে impact of control deficiencies. Fine. Documenting the risks. Auditors shall document discussion among engagement team and significant decisions. Key elements of understanding regarding each aspect of entity and its environment and internal control key component sources of information from which understanding was obtained and RAP performed, identified and assessed trauma at reference level and assessor level, and risks identified and related controls about which auditor has obtained understanding. Discussion among engagement team and significant documenting the risks. Discussion among engagement team and significant decision. Key elements of understanding regarding each material environment, internal control components, sources of information from which understanding was obtained and RFP performed, identified and assessed trauma and assessor level, risks identified and related controls about which auditor has obtained understanding. That is easy peasy. So I will not make any mnemonic for that because 4 points is only here. So next, move to next page. Assess and report audit findings. At conclusion of each audit, findings and exceptions in IT environment and controls need to be assessed and reported to management and TCWG board of directors and audit committee. Assess and report audit findings. At conclusion of each audit, findings or exceptions in IT environment and controls need to be assessed and reported to management, TCWG board of directors and audit committee. Some points to consider as follows. Are there any weaknesses in IT controls? What is the impact of these weaknesses on overall audit? Report deficiencies to management, internal controls memo or management letter. Communicate in writing any significant deficiencies to TCWG. Auditor assess each findings or exceptions to determine impact on audit and evaluate if exception results in a deficiency in internal control. Auditor assess each findings or exceptions to determine impact on audit. To determine impact on audit and evaluate if exception results in deficiency in internal control. Digital audit. Entities are embracing digitization as part of operation. New technologies are helping companies revamp operations. Companies are restructuring their business models.
Automation is key to digitization. Automation is key to digitization. Use of digital technology is made by auditors from planning to expression of final opinion. By auditors, use of digital technology is made by auditors from planning to expression of final opinion. Auditors are making use of AI, data analytics, and other latest technologies to understand business process in better way, helping uh, helping auditors to better identify risks, making use auditors to making or helping auditors to better identify risks, making use of technology. Auditors can conduct audit in better way and devote more attention to areas requiring greater focus. Okay, fine. ও ডেট দিলাম না আজকে কত তারিখ আছে 8 তারিখ হয়ে গেল মাই গড but okay, at least I have completed. So I have completed properly. I have memorized a little bit. That is enough. কটা চ্যাপ্টার বাকি এখনো অনেক চ্যাপ্টার বাকি আমি সব করে নেব Duty is a very big chapter, right? I have already done activity at this point. And is a 5:30 audit sampling have to be covered, and then essay 450 maybe. Then audit procedures also done, but not that really. I have to do again procedures. Audit procedures is also important in some point of view. जितना किया सॉलिड किया लगता है बस वही बहुत है उसको देख के पढ़ा हुआ लगना चाहिए नया बुक्स नहीं छोड़ना चाहिए चलो नेक्स्ट let's drink some water first okay we'll take rest after only 8 p.m. Before that I will not take rest anymore. Okay, so now let's finish it.
we'll take MCQ booklet, then we'll finish that also. That way my preparation will complete completely. Fine, let's start. The operations of a company are automated substantially. Which of the following statements is most appropriate in this respect? Operation of a company are automated substantially. The operation of a company are automated substantially. Which of the following statements is more appropriate in this respect? It results in complex business environment, results in simple business environment, zero audit. Automation has no relationship with complexity of business environment. It results in simple business environment, however, it increases complexity of audit. I think the option D, but no, option A. So revise, let write revise here because আমি এটা ভুল করেছি, তাই রিভাইজ লিখে দিলাম, পরে আমি এটা আবার করব এক্সাম টাইমে। The operation of a company are automated substantially. Which of the following statement is most appropriate? It result in complex business environment. It result in simple business environment. The automation has relations with complexity of business environment. It result in simple business environment. However, it increase complexity of audit. No. বিজনেস এনভায়রনমেন্টটাই কমপ্লেক্স করে দেয়, বাট আমার মনে হয় অপশন ডিটাই কারেক্ট হবে। আমার মনে হচ্ছে আমি অপশন ডিটা ঠিক বলছি। ওকে, উইল চেক ইট লেটার। মার্ক করে রাখতে হবে, মার্ক করে রাখলে একটা কনফিউশন, সি লিখে রাখো কনফিউশন। হ্যাঁ, এটা জিরো বসিয়ে রাখো, সি মানে অপশন সি ধরে নেবে। Which of the following is not a risk to a company's internal control due to its IT environment? Which of the following is not a risk to a company's internal control due to its environment? Potential loss of data, inability to access data when required, unauthorized access to data, processing of large number. Option B, option D, processing of large volumes of data, which is not a risk. This is a features, this is not a risk. Right. Potential loss of data, inability to access data when required, and unauthorized, এটাও তো হবে না বিটাও, but unauthorized access to data, processing of large volume of data, processing of large volume of data. This is maybe a field, maybe না, correct 100% যে এটা ফিচার্স হবে। লার্জ ভলিউম অফ ডেটা ফিচার্স মধ্যে আছে, বাট রিস্কের মধ্যে তো এটাও নেই যে ইনএবিলিটি টু অ্যাক্সেস ডেটা ওয়েন রিকোয়ার্ড, ভুলভাল না, বাট ওটা হবে না, ওটাও হবে না। However, I will mark D, my mistake. Not a risk বলেছে, not a risk. Read again, not a risk. Which of the following is not an example of general IT control? Control pertaining to disaster recovery plan, controls pertaining to batch preparation, controls pertaining to data security, controls pertaining to validation of input data in an application. Which of the following is not an example of general IT control? Controls pertaining to disaster, not example of controls pertaining to disaster recovery plan, controls pertaining to batch preparation, controls pertaining to data security, controls pertaining to validation of input data in application. Data batch preparation, data pertaining to disaster recovery plan, data security, to validation of input data in an application, validation of input data in application, validation GIT কিভাবে validation করবে, D হবে, right, correct, 2 marks. Next, explain the meaning of, এবারে question start হচ্ছে, explain the meaning of automated environment, also discuss the key features of an automated environment. Automated environment হলো তোমার হচ্ছে একটা business environment, basically refers to a business environment where the processes, operation, accounting and even decisions like iPod, so that is
A pod wala question, and first হচ্ছে definition A pod, then হচ্ছে automated basically refers to business environment where the process, operations, accounting and administration are carried out by using computer system, also known as information system. Information technology system nowadays is very common to see computer system being used in almost every type of business. এটা একটা extra line add করে দিয়েছি. Some of the key features of an automated environment আমি পড়েছি. Some of the key features হচ্ছে এটা হচ্ছে faster, এটা faster করে দেবে, তারপরে connectivity long, তারপরে হচ্ছে large volume of data, process of large volume of data faster, data connectivity, connectivity and networking capability, better security and control, and then হচ্ছে তারপরে আর কি ছিল এটা নিউমনিকও বা কি ছিল ভুলে যাচ্ছি, নিউমনিকটাকে ভুলে যাচ্ছি। connectivity of data, faster, better security, বেশি বেটার সিকিউরিটি আর বেশিক্ষণ কথা বলবো তার মানে হচ্ছে লার্জ ওটা হয়ে গেছে। তারপরে হচ্ছে lack of duties of segregation, lack of adequate segregation of duties, feature lack of adequate segregation of duties, এটা তো রিস্ক হয়ে যাচ্ছে। আমি ফিচার্স আর রিস্কের মধ্যে ভুলিয়ে ফেলছি না। lack of less prone to human errors, human error কম হবে, প্লাস আর কি হতে পারে, বেটার সিকিউরিটি করবে, লার্জ ভলিউমস, ডেটা প্রসেসিং এন্ড কম্পিটিশন, data processing and computation, active network availability customer of নিউমনিকটা আবার ভুলে যাচ্ছি, এক্ষুনি মুখস্থ ওখানে আমি তো নিউমনিক বানাই করি। এখানে এতগুলো পয়েন্ট আছে, 2, 4, 6, 8, এই জন্য আমার নিউমনিক বানানো দরকার। enable faster business operations, integration among business operation, provides latest information, respond to human errors, security and controls, ability to process large volume of transaction, ability to process large volume of transaction, ability to processing and computation, and networking mobility, FCDLPLHO. all one thing all. First connect code, first data connect করে large better quality movie download করুন, latest movie download করুন। first data connect করে latest quality, latest large better মানুষের মুভি, হিউম্যান মুভি ডাউনলোড করে নেব আলাদাই। এর মধ্যে আর কিছু মানে বাকি থাকছে, যদি থাকে এতগুলো পয়েন্ট দিতে আমি তো মার্কস দিয়ে দেবো। চলো next, this question is done. Some of the key features of list the points that an auditor should consider to obtain an understanding of the competitive and automated environment. List the points should obtain an understanding of understanding of company's automated environment. Okay, so you are the statutory auditor of Technology Federal Industry Limited, a company that has recently shifted from manual accounting system to a fully automated ERP system. The management informs you that all accounting records, vouchers and reports are now generated electronically and manual books are no longer maintained. Manual books are, as the auditor explained, how you would understand and evaluate, how it would you only last line, understand and evaluate the company's automated environment for planning and performing the audit solution. Understanding of the company's automated environment. Given below are some of the points that auditors should consider to obtain an understanding of the company's automated environment. Information system being used, their purpose, location of IT system, architecture. এটা আমি মুখস্থ করিনি, but it is important.
এটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটাই মুখস্থ করে নিতে বড় ভালো করে লাস্টে মানে পরে করতে হবে। ইনফরমেশন সিস্টেম বিং ইউজ, ছটা বাজতে যায়, কষ্টিক কখন করবো। Information system being used, their purpose, location of IT system are local versus global architecture, desktop-based client server, web application, cloud-based versions, functions and risks could vary in different versions of same application interfaces within system in case multiple systems exist. In-house versus packaged, outsourced activities, IT maintenance and support. জানুয়ারি 26 অলরেডি কোশ্চেনটা এসে গেছে। আচ্ছা, তার মানে এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারি, বলা যায় না আইসিএন বলে। Outsource activities, in-house and package outsource activity, arguments and supports. The first one, okay, done. Which are specific risks to companies, to the company's internal control having IT environment? Which are specific risks to the company internal? So specific risks and a correct person. Specific risks. IT control, IT environment, internal control having IT environment. Is the IT environment বলছে which is the marketable keywords. Okay, given below some of the risks that should be considered: inaccurate processing of data, unauthorized access, direct data changes, access, the lack of adequate segregation of data, unauthorized access, failure to maintain the necessary changes, so fine, loss of data. এটা আমি অলরেডি প্রস্তুত করে দিয়েছি। Discuss on the impact of IT risks on discuss on the impact of IT related risks on substantive audit controls and reporting. Impact of IT related risks. IT কথাটাই যেখানে থাকবে সেখানেই আমি অটোমেটেড এনভায়রনমেন্টের কথা যাতে মনে করি। So be careful. Okay. IT related risks on substantive audit. Impact বলেছে, obviously impact of issue, impact of control, impact of on report, impact on substantive or substantive checking, okay fine, substantive checking. If there are substantive checking, inability to address above the discoveries made with reliance or data access or all information data thoroughly and their containers, so it could lead to increased substantive checking, that is data checking. It can lead to non-reliance or automatic control system manipulation, and it can possible lead to it may result in additional audit work. হচ্ছে impact on reporting due to regulatory requirements in as well internal financial control discussing subsequent bias in case of companies. It may lead to modification of auditors report in some situations. Okay, fine. Next, objective of data center and network operation is to ensure that production system are processed to meet financial reporting objectives. Data center and reporting operation, data center and reporting operation যখনই বলবে যে to meet financial reporting objectives তখন আমি এটা ভেবে নেব ওই কোশ্চেনটাই। Objective of data center and reporting network on data center and report network operation. Discuss the activities performed by data center. That is the main question. Also explain the meaning of GI. There are IT controls in details. Fine. General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. They apply এটা কোনো অ্যাক্টিভিটি আসেনি, তার মানে বেশ এটা আর্টিকেল মেইন 21 এ এসেছিল, বেশ ইম্পর্টেন্ট। General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. Policy and control related to application support the effective functioning of application controls. They apply to mainframe and end users environment. IT controls that maintain the integrity of information and security of data commonly include controls over the following: data center and network operation programs and access and number of the data center and network operation programs and access and security applications development and network. এবারে বলেছে if you discuss the activities এই যে পড়ে আছে, these are IT controls and implemented to mitigate the approach and network system application and business processes and known as person and direct control. The
data center and network operations objective to ensure that production system and process to meet financial reporting objectives, activities overall management and production system and process to meet financial reporting objectives, activities overall management of computer operating of activities preparing, scheduling and executing of batch of monitoring, storage and reduction of backup cycle, also having performance monitoring of operation operating system database and network matters such as specific and DRP, which recovery of data are also taken care by such type of controls. Data analytics can be used in testing of electronic records and data and deciding in IT system using disparate specialized data analytics can be used in testing of electronic records and data residing in IT system using a specialized audit tools. This idea and selection of audit samples. Selection of audit samples mission of which explain giving other relevant points also is the context of data analytics using the selection of audit samples. What are the tools and techniques used by auditor in applying the principles of data analytics and in which areas data analytics can be used by the auditors. Data analytics, which areas data analytics can be used by auditors. Principles of data analytics. While it is true that companies can benefit immensely from the use of data analytics and accountability based on laws and service to analyze various functions that an auditor can perform using data analytics to the use of the present. মানে এখন অব্দি এটা আসবে চলেছে এটা আসবে এটা আমি লম্বা করে স্টারও লিখে রাখতে পারি নিজের মতো এটা সাজেশন rules and techniques that are principles of data analytics are known as computer assisted auditing techniques. কোশ্চেনটা ইজিও আছে আর কোশ্চেনটা ইম্পর্টেন্টও আছে দ্যাটস স্মার্ট কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোথায় গেল ডেটা অ্যানালাইটিক্স ভি ভেরি মেমোরাইজ ইট ফাস্ট auditor of which calculated and created the audit of the company in an automated environment. Management of a company requested the auditor on computer on the automated environment. Management of the automated environment যেখানেই পাবো সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবো পেজ মনে করতে থাকবো লেভেল 7 management of the company requested the auditor to give an idea about any exception of certain IT environment that need to be assessed. However, the auditor should consider this request and report in light of an audit perspective. The auditor of HQ Limited completed the audit of the company in an automated
environment. Management of the company requested the auditor to an idea about any exception observed in IT environment that need to be assessed. How the auditor should consider this request to report in light of an audit perspective. Consider as follows. Power. এই কোয়েশ্চেনটা খুব অদ্ভুত আছে, কোয়েশ্চেনটার কোনো আনসার হবে এটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। Forceful Limited is a company meaning as a company dealing in Mumbai spare parts and having a shop in almost all the state in the country. For example, the company transferred its account from manual to computerized system. Chartered accountants have specialization in the system audit and have an appointed as a system auditor. PQR. At the end of the audit concludes that there are certain findings and exceptions in IT environment. Exceptions also observed in IT environment. Exception in IT environment and IT controls of the company which needs to be assessed and reported. Mention those points of consideration. CA Raj has just concluded the audit of a company and noted certain findings and exceptions in the IT environment and controls which need to be assessed and reported accordingly. Especially what points shall the auditor consider in assessing the reporting the audit findings in बाकी सब कुछ पढ़ा दरकार तो भाई at the conclusion of each audit it is possible that there will be certain findings and exceptions in IT stakeholders, including management and those charged with governance with board of analysis audit committee. Some point to consider as follows. Are there any weaknesses in IT controls? What is the impact of these weaknesses on overall audit? Report deficiencies to management, internal controls memo or management letter. Communicate in writing any significant deficiencies to those charged with governance. The auditor needs to assess each findings or exceptions to determine impact on the audit and evaluate if the exceptions results in a deficiency in internal control. I have to mark this question also because it came 3 times but came in September. Okay, September 25 তে একবার এসে গেছে, দেন এটা আমি কল নিয়ে চলতে পারবো, চান্স নিয়ে লাভ নেই। অবশ্য আমি সেপ্টেম্বর 25 একবার এসে গেছে, কিন্তু সেপ্টেম্বর 26 এপ্রিল দিতে আছে। দ্যাট would be less important. নর্মাল, আচ্ছা নর্মাল যেরকম কিন্তু লেখাও আছে এমনিতেও করে নেবো একবার সবের জন্য, এটা ভালো বুঝতে পারি নেব। ছোটও আছে, ঠিক আছে ফাইন। তারপরে হচ্ছে generally applying inquiry and computational inspection gives the most effective and efficient audit evidence. However, inquiry and computational inspection generally applying inquiry in combination with inspection gives the most effective and efficient audit evidence. However, which audit is to use, when and in what combination is a matter of professional judgment. Applying inquiry in combination with inspection. Inquiry in combination with inspection. Inquiry in combination with inspection.
বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেক এক্সামে এই চ্যাপ্টার থেকে মোটামুটি ভালোই কোশ্চেন আসে। একটা তো কোশ্চেন এই চ্যাপ্টারটা থেকে আসবে, এর মধ্যে পুরো in an automated environment, there are generally four types of audit test available. As a senior auditor, it's crucial to guide your team in selection and the right of performance audit test commonly used in an automated setting and provide insights on how to determine when and which test to apply, emphasizing the role of professional judgment in making these decisions. The following are different ways testing is performed in an automated environment. There are basically four types of audit tests that should be used. There are inquiry, observation, inspection. We perform inquiry from sufficient and এখানে কোন কোশ্চেন, এখানে কোন লাইনটা দেখে আমি বুঝতে পারবো সেটা এই কোশ্চেন। Audit test, types of audit test. Explain the types of audit test. There are basically four types of audit tests that should be used. They are inquiry, observation, inspection, and performance. Inquiry is the most efficient audit test, but it is also gives the least audit evidence. Hence, inquiry should always be used in combination with any of the audit testing methods. Inquiry alone is not sufficient. Performance is most effective as an audit test and give the best audit evidence. However, testing by performance could be very time consuming and least efficient most of the time. Generally, applying inquiry in combination with inspection gives the most efficient and effective audit evidence. However, which audit test to use, when and in what combination is a matter of professional judgment. Again, matter of professional judgment and will vary depending on several factors, including risk assessment, control environment. Risk assessment and control environment is a level of evidence required, history of errors, misjudgment, complexity of business, assessment being at risk, etc. And the auditor should document the nature. The auditor should document the nature of test applied along with the judgment in the audit file. When testing in an automated environment, some of the more common methods are as follows. Our question for the easiest to that means how to document obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing and what to of one testing in an automated environment. Some of the more common methods that follows. Obtain an understanding of how an automated transaction is processed by doing a walkthrough of end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation, and inspection. Observe how a user process transaction under different scenarios. Inspect the configuration defined through application. In an automated fine, this question is also done. Question January 25th এসেছিল, আমি অতটা ইম্পর্টেন্ট বলে মার্ক করব না। In an automated environment, general IT controls are policies and procedures that relate to many application and support the effective In an automated environment, general controls and policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of applications. One of such areas is asset security. What is the objective of asset security? What is the objective of asset security and what are the activities included in the objective of asset security? Security objective to ensure that assets of the programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. Security of the organization, management, security policies, procedure, applications, data security, security, physical security. Discuss 5 important and interesting. আমি একটু আন্দাজ করতে পারিনি যে এটাই কোশ্চেনটা, then I should make it important.
So quality of the authorized information and fine. Who pays more? Who pays more? Discuss relationship between general and relationship. এটা এসএমএ কোয়েশ্চেন কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে. There is written that this is question of SM. Application control. সেখানে এসএম বলে মার্ক করা নেই. ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ এসএম. একটা ছোট কোয়েশ্চেন. এবার এই কোয়েশ্চেনটা 1 নম্বর আছে. The controls of control over IT system are integrated with the relationship between the application and the general concept and both are needed to ensure complete and accurate information processing to IT system. Even because the table containing the economic controls in an automated way complete control is stating as a type of control, okay, great, reasonable check, reasonableness check. তারপরে হচ্ছে টাইপ অফ কন্ট্রোল কোন কন্ট্রোল রিজনেবল চেক রিজনেবলনেস চেক উইথ লাস্ট ইয়ার অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল জি কোন কোন কন্ট্রোলটা ছিল জেনারেল আইটি কন্ট্রোল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল অ্যান্ড গাই কিছু একটা কন্ট্রোল ছিল. তার মধ্যে থেকে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল, হ্যাঁ আইটি ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রোল ছিল. তার মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলটা হবে. রাইট. Controls over data center and network operation. Data center and network operation, general control maybe. Right? No. Right. Control over application, system acquisition, development and maintenance. General control. Program change control. General control. Mention the types of control in an automated environment and the type of control in the following table and column B. Against column A, which contains areas where controls are to be implemented in an automated environment. Mention the type of control in an automated environment. The type of control in column table against areas. Assess security. General control, general light control, general. Okay, next হচ্ছে sequence numbers check application control. Okay, fine. Data center network operation, general control, mandatory operation, general control. Right. Mandatory data fields. What's application control? Right. Nothing বলে দিয়েছি. You are appointed as the auditor of a company manufacturing point. The company has a robust system of internal control. Most of the controls in the company are automated and they are working effectively. However, in certain situations, manual elements in the internal control are more suitable. You are appointed as the auditor of a company manufacturing point. The company has a robust system of internal control. Most of the controls in the company are automated and they are working effectively. Fine. However, in certain situations, manual elements in control, internal control are more suitable. What are the circumstances? Circumstances where manual elements in internal controls may be more suitable. Circumstances where manual controls in internal control may be more suitable. Okay, where judgment and discretion are required, large unusual non-required transactions, circumstances where errors and difficult to define, anticipate and predict, difficult to define, anticipate and predict. In changing circumstances that require and control response outside the scope of existing automated control and monitoring the effective of automated control. Fine. Next, Theatre associates are the auditors of Theatre Control Limited, Real Control Limited, whatever, an expert oriented unit which specializes in manufacturing all the external plants. Since many complex processes are involved, they are digitizing their operations. They are restructuring their business models which are driven by technology. Since most of the operations of the company are automated, Z and Associates are planning to do digital audit. Z and Associates are the auditors of Real Limited. An export-oriented unit
which specializes in manufacturing oil extraction plants. Since many companies possess a question কি বলেছে explain the use of digital technology in the conduct of an এইটাই হচ্ছে কোশ্চেন বাছাই করে নেবো সবসময় এত টাইম নেই ডিজিটাল পরীক্ষা দেবো explain the use of digital technology in the conduct of an digital technology entities are embracing digitalization as a part of their operation to keep pace with changing times are helping companies along revamp their operation and rethink the way businesses conduct. The companies are restructuring their business models driven by technology. Automation is key to digitization. In such a business environment, use of digital technology is being made by auditors right from planning to expression of final audit opinion. Auditors are making use of artificial intelligence, data analytics, and other latest technologies to help understand our business and processes in a better way. By using such tools, auditors can conduct audits in a better way and devote more attention to areas requiring greater focus. By using such program in a better way and more digital audit is helping auditors to better identify risks, making use of technology. Okay, so ডেটটা কি আজকের জন্য 8/7/26 now MCQ booklet অডিট করতেই আমার 2.5 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে খুব তারপরে লেকচার মানে 4 ঘন্টায় অডিট ফাইন In BB Limited, every business activity was being carried out manually. The top management of BB Limited decided to change the business environment of BB Limited by using computer system and computer system this business environment of were all major activities business employees and using computer system and computer related example of automated environment. Question number automated environment. Last time which of the following is a general IT control, IT environment application general IT control, IT environment application control হবে না, asset security হবে না, আর হচ্ছে asset security IT dependent control হবে না, IT environment asset security is it asset security, maybe asset security. দেখবো ছবিটা মনে থাকবে তাহলে ডাইরেক্ট দেখি asset security I am right. Okay, fine. Does a manual and automated processor typically operate at a business process level and apply to the processing of individual application? Does a manual or automated procedures that typically operate at a business process level and manual automated procedures that typically operate at a business process level and apply to the processing of individual application control process control C এখানে আমি একটু টুকি দিয়ে রাখি there are certain manual controls that make use of some form of data or information. The manual controls that make use of some form of data or information or input produced from the IT system and application. Application are the manual controls that make use of some form manual controls. Automatic controls, dependent controls. My answer is B. Which of the following is an automated control? Program change, system generated report, configuration, application control. Automated control.
following audit testing methods is most effective as an audit test and gives the best audit evidence? Which of the following testing methods? Which of the following audit testing methods is most effective as an audit test and gives the best audit evidence? Most effective, best audit evidence. The performance. 20. These are also known as pervasive and indirect controls. General controls. This is the combination of processes, tools and techniques that are used to tap vast amounts of electronic data to obtain meaningful information. Data analytics. When deviation from controls upon which the auditor intends to rely or detect deviation from controls upon which the auditor intends to rely and detect, the auditor shall not make any inquiries to understand these matters and therefore. When deviation from controls upon which the auditor intends to rely and detect it. Action. The auditor shall not make any inquiries to understand these matters and their potential consequences. The auditor shall make specific inquiries to understand this. The auditor shall make general inquiries. The auditor shall make both general and as specific inquiries to understand these matters and their potential consequences. Inquiries to understand from these matters and their potential consequences. My answer is D. Let's go to C later. User training is an activity related to which of the following several item controls. User training is an activity related to which of the data center and network operation programs is access security application and user training. Data center or network operation. Data center or network operation. Program change, access security, application system, acquisition, development, and maintenance. This is the application. I think data center A. জানি না D হতে হয় A নয় D হবে but A দিলাম আমি দেখা যাক. The objective of establishing security policies and procedures is to the objectives of establishing security policies and procedures is to ensure that production system or process to make sure question how do you establish security policies and procedures? Security policies and procedures আমি পড়েছি ওই জায়গাটা আছে as security আচ্ছা to ensure the production system or process to meet মানেটা বুঝে করতে হবে security policy and procedure ensure the production system or process to meet financial requirements to ensure that the system continue to meet financial reporting object to ensure that access to program same data data is authenticated and authorized to meet financial reporting policy policies and procedures access to programs and data authorized to ensure that it is not developed, configured and implemented to meet financial reporting. My answer is C. Let's check. Which of the following audit testing methods give the least audit evidence? Least audit evidence হচ্ছে inquiry. Okay. Question এক হচ্ছে option B correct 2 marks. Question 2 হচ্ছে option C correct 2 marks. Question 3 option C A 2 marks गया terminator revision.
application controls and manual and automated procedures. মনে হচ্ছিল বাট মনে হচ্ছিল না। ওকে, দ্যাস আর দ্য ম্যানুয়াল কন্ট্রোলস দ্যাট নিড ইউজ অফ সাম অফ দ্য। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন 4 এ তুমি দাগিয়ে রেখেছি বি, বি কারেক্ট। কোয়েশ্চেন 5 এ বি, ডি রিভিশন, rule, configuration. Which of the is an automated control? Oh, which of the is an automated control? I mean, which is not an automated control? Automated control. আচ্ছা না না ঠিকই তো, আমি তো ঠিকভাবেই লিখেছি, কিন্তু এটা আমার রিভিশন করার দরকার আছে। কনফিগারেশন অটোমেটেড কন্ট্রোল, কনফিগারেশন এটা অটোমেটিকলি হয়ে যায়। আচ্ছা, অটোমেটেড কন্ট্রোল হয়। আচ্ছা, এখানে লাগিয়ে নিতে হবে program change. There is a program change. Program change. ছিল খুঁজে আর পাচ্ছি না। Perfect. Question number 7, 7A, 7, 7A, perfect. Question number 8C, 8C, nice. Question number 9B, 9B, revision. One, when deviation from controls upon which the auditor intends to rely are detected. Deviation of controls from controls upon which the auditor intends to rely are detected. The auditor shall be specific to understand this matters and their consequences.
সবসময় বড় আনসারটাই আনসার হবে এমনটা নয়। বুঝলাম ক্যান বি প্রুভড, দেন এটা কি বি is an activity related to which of the following like B. This is 9 এটা যেগুলোর আনসার বি সেগুলোই কি আমার কাটা হচ্ছে। তারপরে কোশ্চেন নাম্বার 11C আর 12A, 11C 12A ফাইন। যেগুলো দেখে যেগুলো ডিভিশন মেন ওয়ান আর automated procedure that typically operated at this procedure and applied to the process of computation 5 calculation is an automated control। কোথায় আছে এটা? অদ্ভুত তো লিখে তো দিয়েছে কম্পিউটেশন and automated control, where is this? However, revision 9 question 9 হচ্ছে when deviation from formulas upon which the auditor needs to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand the symptoms and their potential consequences। Question number B, question number 10 program change, শুধু program change of objective ensure that modified system continue to make financial reporting objective change management process change user training, user training। Oh, here it is, user training। আর কিছু এগুলো করিনি, user training শব্দটা that's important। Maybe 6:30 over, audit is not over। Why? কি লাগাবো ভাবলাম সেটাও বলে দিলাম। প্রোগ্রাম চেঞ্জ, প্রোগ্রাম চেঞ্জের মধ্যে ছিল যে ইউজার ট্রেনিং চেঞ্জের পর এখানে ইউজার ট্রেনিংটা দেওয়াই নেই, তাই জন্য আমি পারিনি। কি অদ্ভুত, দেওয়া থাকলে আমি পারতাম। করছি না, ফেস ওয়াশ করছি, বুঝতে পারছি না।
Okay, starting. Subject taken. আচ্ছা, আর 1 ঘন্টা 15 মিনিট বাকি, আর তারও কম হয়ে যায়। তার মধ্যে আমাকে এক্সামটা করতে হবে। बुक्स और नोट्स किस तरह से मेंटेन करने चाहिए वो मैं आप लोगों को शो करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज होती है। आपके बुक्स नोट्स जितने जोरदार होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मेमोराइजेशन, आपका रिवीजन उतना ही निखर के सामने आएगा। सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। हेलो, आप लोग जरा देखो इसको। दिस वन आई शो 1 सेकंड। दिस इज द थियरी बुक, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया थियरी बुक बनाई हुई 250 पेज की। जस्ट लुक एट दिस। ये कैन यू सी द हाइलाइटर कलर, हाइलाइटर मार्किंग्स,
ये मेरी अपनी बुक है जिसमें मैं पढ़ाने के पहले सुबह मार्क करता हूँ. जस्ट लुक एट दिस. येलो पोर्शन मतलब होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट लोग भूलते हैं तो ये बार बार रिवाइज करना पड़ता है. स्टार मतलब तो जानते हो इंपॉर्टेंट होता है. लुक एट दिस. बुक कोरी रखने के लिए नहीं होती. बुक का मकसद है कि आपको सारा ज्ञान अच्छे से वहां पे मार्क करना है ताकि फ्यूचर में आप उससे रिवाइज कर सको. ये तो थियरी बुक है. नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन बैंक. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप करने के लिए नहीं होती. बुक का मकसद है कि आपको सारा ज्ञान अच्छे से वहां पे मार्क करना है ताकि फ्यूचर में आप उससे रिवाइज कर सको. ये तो थियरी बुक है. नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन बैंक. मैं कितनी बार स्टूडेंटों को समझा के मर गया कि जब क्वेश्चन आंसर पढ़ो तो प्लीज मार्क करो, हाईलाइट करो. मैं क्लास में मार्क करते रह जाता हूँ और स्टूडेंट ताकते रहेंगे, मार्क नहीं करना चाहते. अरे मार्क करो. अब एक बार आपने ऐसे हाईलाइट मार्क कर लिया तो सोचो क्वेश्चन जब फ्यूचर में रिवाइज करोगे तो कितना ईजी होगा. कॉपी नोट्स तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ डायग्राम्स वगैरह वो समझने में हेल्प करते हैं, बट आपको बुक को भी अपना दोस्त बनाना है. पूरा मार्क करो, हाईलाइट करो. ओके, दीज आर द 2 बुक्स. एकदम लेटेस्ट एग्जॉस्टिव बुक्स बनाई हुई है, बड़ा फायदेमंद होगा. और आपकी बार तो कॉपी नोट्स भी जो होंगे ना, वो मैं बता रहा हूँ, इट विल बी मतलब टू मच. 1000 प्लस पेजेस के कॉपी नोट्स होंगे. थैंक यू. All are done as of now. Am I audible? Hello, 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 hello. Am I audible? Someone please confirm me, am I audible or not?
revise it again, guys. কেউ কি শুনছে আমার লাইভ? There is showing 0 viewers, man. कोई बात नहीं, होता है, चलता है. सब पागल हो चुके हर चाय के साथ भूल के आज शेरवानी में शेरें जहाँ जो सर्व हो रहा है वहाँ लुक्स भी आए बेहतर दिखता. Stop before you buy this. This exact product could be. Can you still clear your September 26th? Whatever. Why you are wasting your time, man? Let's check. Lighter ঠিক চলছে কিনা and then continue. Myself.
listens close to every chime, like the bell was made for felines, has a way of keeping time. Market bell at 9 o'clock, gentle start and gentle stop. Every chime a soft beginning, let the morning hands unlock. Market bell at 9 o'clock, gentle start and gentle stop. Every chime a soft beginning, let the morning hands unlock. Nightlight in the hallway corner, just a small and honest spark, like a friend who keeps a promise, never leaving you the dark. And it throws a gentle circle on the floorboards, worn and worn, just enough to find your footing, just enough to keep from harm. Nightlight, gentle nightlight glow, where the sleepy footsteps go. Every beam of quiet kindness for the things we need to know. There is comfort in the smallness of a light that asks for naught, only there to softly witness every hush the night has brought. And a cat beside the nightlight sits as guardian of the glow. Eyes half closed and slowly blinking at the only light they know. Nightlight, gentle nightlight glow, where the sleepy footsteps go. Every beam of quiet kindness for the things we
creak at every tread, while the water moves beneath it like a slave and living bed. Old wooden jetty, warm and warm, where the lazy days are born. Every plank a little memory of the mornings it has There are footprints from the fishing, there are rings from coffee mugs, and the jetty holds them gently like a grandfather that hugs. And a cat upon the jetty and peers into the gentle deep, watching small fish flick and shimmer, far too lazy now to leave. Old wooden jetty, warm and warm, where the lazy days are born. Every plank a little memory of the mornings it has borne. Old wooden jetty, warm and warm, where the lazy days are born. Every plank a little memory of the mornings it has borne.
is comfort in the calling of a thing that loves the night, never frightened by the darkness, only friendly with the light. And a cat behind the window, fixing toward the sun. Far too cozy to go hunting, far too settled on the ground. Out beyond the glass and gone, singing softly to the dawn. Every call a gentle marker that the quiet carries on. Out beyond the glass and gone, singing softly to the dawn. Every call a gentle marker that the quiet carries on. One more page before the sleeping, with my eyes already slow, like a traveler near the doorway, loath to let the journey go. And the sentence softly blurs now as the lamp begins to dim, while the story keeps on waiting, patient kindly to the brim. Page before the gentle sleep, where the quiet words will keep every line a little lullaby for the rest about to see. There is dreaming in the margins, there is drifting in the spine, and the book will hold my chapter till the morning realigns. And the cat upon the bedquilt lies across the open book. Sure, the reading should be finished by the comfortable look. Page before the gentle sleep, where the quiet words will keep every line a little lullaby for the rest about to see. Page before
like a slow and gentle welcome from the kindness of the bed. And the day begins to loosen like a knot inside the chest, while the pillow keeps on holding every reason left to rest. Pillow cool and pillow soft, where the sleepy head is brought. Every breath a little farther from the busy day it fought. There is nothing more to carry, there is nothing more to keep, for the pillow has accepted all the weight into the deep. And a cat upon the pillow edge claims a corner for its own, purring slow into the softness with a rumble like a stone. Pillow cool and pillow soft, where the sleepy head is brought. Every breath a little farther from the busy day it fought. Pillow cool and pillow soft, where the sleepy head is brought. Every breath a little farther from the busy day it fought. Bunch of radishes like genius for practical question question number 3. Question also legally perfect for duration question হয়তো আমি একটা সাবজেক্ট পারলেও পারতে পারি একটু number 5, question number 6, question number 7, 8, oh my god. Another question is genius.
line, fairly, and go iconic. Did you know that 70% of US accounting work is happening from India? This has been the case for a long time, but for the first time today, you वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पहले इस अच्छे से रीड करेंगे। दी फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ TQR लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? TQR लिमिटेड, रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 का डेटा देखा है कंपनी का TQR लिमिटेड का। तो डेटा में क्या है? कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ फाइनेंशियल रेशियो। तो चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहले कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 15% ऑफ सेल्स, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट पर होता है सेल पर। नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली सेल्स पर ही होता है। फिर दे रखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान देना वर्क कॉस्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्क कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट में क्या देता है वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। सिंपल आपको सीओ दिया क्या है? सीओ। वर्क कॉस्ट क्या होता है? सीओ। एक और बार बोलो, सीओ। वेरी गुड, फिर आप इससे भूलोगे। तो यहाँ पे फिर देखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान देना वर्क कॉस्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वर्क कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमारे नेक्स्ट में क्या देता है वर्क कॉस्ट और कुछ नहीं, सिंपल आपको सीओ दिया क्या है? सीओ। वर्क कॉस्ट क्या होता है? सीओ। एक और बार बोलो, सीओ। वेरी गुड, फिर आप इससे भूलोगे। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट वेज, ये दोनों किस पर दे रखे हैं? सीओडीएस पर। यानी कि अगर अपन को सीओडीएस पता चल गया तो उसका 20% रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा और उसका 10% डायरेक्ट वेज का। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या पता करना है? सीओडीएस। आगे देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना रहता है? 3 मंथ का। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी कि जब बैलेंस शीट बनेगी और उसमें स्टॉक लिखा जाएगा, करंट एसेट्स का लिखते हैं ना स्टॉक, तो वो स्टॉक लिखा जाएगा उसमें रॉ मटेरियल का कितना पार्ट लिखा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ का। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ का यूज है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ फर्स्ट 3 मंथ का। ठीक है, क्योंकि 3 मंथ का यूज है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो वो है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। अगेन वर्क कॉस्ट दे रखा है, यानी कि सीओडीएस का अपन को 6% कैलकुलेट करना है, वही हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट हमारा डेट कलेक्शन पीरियड, ये वही हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्योंकि 3 मंथ का यूज है। नेक्स्ट हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो वो है 6% ऑफ वर्क कॉस्ट। अगेन वर्क कॉस्ट दे रखा है, यानी कि सीओडीएस का अपन को 6% कैलकुलेट करना है, वही हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। नेक्स्ट हमारा डेट कलेक्शन पीरियड, ये वही हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल सकते हो। डेट कलेक्शन पीरियड ये अपन को देखना है 60 डेज। मुझे कोई डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बताएगा? 2 फॉर्मूला होते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेज दे रखा है, ऊपर डेज नहीं आएगा। ठीक है, अब डेज में 2 फॉर्मूले होते हैं, 360 लगाओ या फिर 360 अपॉन डीटीआर और 365 अपॉन डी। जो भी लगाओ नीचे आपको अदर में उसका नोट डाल देना है कि अपन ने एक साल में 360 डेज माने हैं। क्लियर? जब हम इस फॉर्मूले को खोलते हैं यानी कि डीटीआर को, तब क्या बनता है? डीटीआर यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर ऊपर आएगा यानी कि सेल्स ऊपर आएगी और डेटर्स नीचे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेटर्स से रिलेटेड सेल होती है, इसलिए यहाँ पर कैश सेल नहीं आती, यहाँ पर जाती है क्रेडिट सेल। तो अपन को देखना होता है कि सेल्स में कैश सेल कौन सी है और क्रेडिट सेल। ये झंझट क्वेश्चन ने खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, यानी कि जो भी सेल्स आपकी क्वेश्चन में निकल कर आएगी वो सारी की सारी कैसे है? क्रेडिट। तब यहाँ पर आपको समझ नहीं है कैसे करें, पूरी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, सारी की सारी चीज आपको क्रेडिट में लिखनी है, किसी क्वेश्चन ने बोला है हम कोई भी रेट कैश में नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं फाइनेंशियल रेशियो पर। फाइनेंशियल रेशियो में पहला गिवन है फ्री कैपिटल टू सेल्स। इस तरह की रेशियो आपको बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि पूरी हुई है। इसमें क्या होगा? आगे वाली की ऊपर यानी कि मिडिल में और पीछे वाली की नीचे, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा फ्री कैपिटल अपॉन सेल्स। और कितना देखा है? 1:2 में, यानी कि ऐसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से फ्री कैपिटल टू करंट, यानी कि ऊपर वाली पहली वाली की ऊपर और बाद वाली की नीचे। ठीक है, तो करंट कैपिटल क्या? इन चीजों में आपको दिमाग चलाना ही है, ऐसे रेशियो बड़े हुए हैं। और कितना रहेगा? 30 है, वही पता नहीं किया। नेक्स्ट करंट रेशियो ये बहुत सिंपल, सबको पता होगा करंट कैसे अपॉन करंट एफसी। कितना रहेगा? 2:1 यानी कि 2/8। आगे बढ़ते फिर देखो तरीके से लंबा लो करंट लाइबिलिटी यानी कि ऊपर आ जाएगा और ये नीचे और उसका बन जाएगा 2/8। कोई दिक्कत तो नहीं आती ना, सिंपल ऊपर जा रहा है। लास्ट वाला भी शेयर कैपिटल ऊपर करना, शेयर कैपिटल ऊपर आ जाएगी, ये करंट असेट्स नीचे आ जाएगा। पहली चीज ऊपर, बाद वाली चीज नीचे।
पास में क्या करना मैं शेयर से थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला बदल हो गए इसलिए थोड़ा सा पास में और मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था बच्चों ने फीडबैक दिया कि पास नहीं करा मैडम सिंपल करा है तो मैंने उसी तरीके का कर दिया ठीक है बाकी तो ये थोड़ा सा ऊपर ला थोड़ा सा पास में चला और मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया कि पास नहीं करा मैडम सिंपल करा है तो मैंने उसी तरीके का कर दिया ठीक है बाकी कोई दिक्कत होगा पर तो पूछ ही सकते हो तो यहाँ पर कोई दिक्कत आई एक बड़ी जाने का वैसा वैसा करने लिख दिया अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने कहते हैं ए वैल्यू ऑफ द डेबिट एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 26 लाख अपन को फिर कैसे वैल्यू लगाना है 26 लाख थैंक गॉड अपन को कुछ तो पता है नहीं तो इससे पहले तो हर चीज रेशियो और परसेंटेज में देखो फाइनली एक वैल्यू दे रखी है 26 लाख जो कि है फिक्स्ड है ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है हम जी का सब किताब को तो चुरा लिए Prepare a summarized profit and loss from of the company for the year ended 31st March 2021 and also the balance sheet as of 31st March 2021 यानी कि अपन की क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है एक P&L अकाउंट बनाना है और दूसरा बैलेंस शीट मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी P&L अकाउंट बनाना हो बैलेंस शीट बनाना हो इस तरीके की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो और किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती है सारी इंफॉर्मेशन आपको वर्किंग में एडिटर लिखनी है जिसके बारे में जितना जितना बताया वो सारी चीजें लिखनी है सब कुछ वर्किंग में और एक जगह सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार तो कितना करो बाकी अगर 10 कॉपी पर तो नहीं है उसमें देख लेना क्या तो कॉपी का सबसे पहले उसको रेशियो एंड इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्यूशन में दो चीजें रहेगी पहला P&L अकाउंट कब के लिए बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 उसके बाद अपना एक फॉर्मेट क्रिएट करो बहुत सिंपल फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट एक सेकंड में एक सेकंड करें क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट कब बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2021 सिंपल सा फॉर्मेट लायबिलिटीज अमाउंट एज अमाउंट तो इतना बोलने पर आपने फॉर्मेट क्रिएट कर लिया होगा नहीं किया हो तो 2 मिनट पॉज कर लो वीडियो को अच्छा किसकी बुक बना रहे ये भी देखना इन दी बुक्स ऑफ इफ यू आर यूज्ड ठीक है बस इतना ही करना है आपको सारी की सारी जगह छोड़ देनी है क्योंकि ये सारी चीजें एट दैट कंप्लीट हो जाएंगी जब हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी इसलिए हर बार सारी जगह बना रहे ये क्रिएट कर लिया क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी चलो वीडियो इतना ही करना है आपको सारी की सारी जगह छोड़ देनी है क्योंकि ये सारी चीजें एट दैट कंप्लीट हो जाएंगी जब हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी इसलिए हर बार बोला है ऐसी तरीके के क्वेश्चन में आपको मेन फोकस देना है किसमें वर्किंग और वर्किंग में कुछ नहीं जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट करना देखो पहले अपन ने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना था 15% ऑफ सेल इतना करके छोड़ दो क्योंकि अपन को सेल भी नहीं पता प्रॉफिट भी नहीं पता सेकंड इन्फॉर्मेशन में देखा ना नेट प्रॉफिट 8% ऑफ इसको भी ऐसे दोनों 6% ऑफ वर्क ये भी अपन को देखना डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज अब डेट कलेक्शन पीरियड का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है डेज और नीचे जाता है बोलो बोलो DTR तो देखिए अपन DTR 160 से DTR कैलकुलेट हो जाएगा तो कितना ये वाला 60 डेज ठीक यहाँ से DTR कैलकुलेट हो जाएगा 355 अपॉन 60 फटाफट कैलकुलेट करो ये आ रहा है 6.086 ठीक है इतना जोड़ेंगे उसके बाद DTR कैसे कैलकुलेट होता है डेट टर्नओवर रेशियो तो टर्नओवर आएगा जल्दी सेल जब मैंने क्वेश्चन के साथ साथ बताया आपको सेल कौन सी आती क्रेडिट जो कि अपनी पूरी तो जब सेल आएगी तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ठीक है और नीचे क्या है डेटा यहाँ से आ जाएगा डेटा ठीक है अब इसमें क्या करेंगे DTR अगले अपन कैलकुलेट किया 108 अब ना अपन को डेटा पता ना अपन को क्रेडिट सेल पता ना अपन को क्रेडिट सेल पता ना अपन को डेटा पता सिर्फ अपन को पता है DTR जो कि अपन ने कहाँ से कैलकुलेट किया यहाँ ठीक है समझ में आ गया डेट कलेक्शन
ये स्टार्ट किया था ना दैट लेकिन ये का फॉर्मूला होता है 365 dt r जिससे अपन ने dt r कैलकुलेट कर दिया ये समझ आ गया जितना मन मारा उतना अपन कर ले ठीक है ठीक जैसे 2 के तब अपना सिंपल फिर जैसे अपन ने जो गिवन था 1.2 यानी जो तो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने ऑलरेडी लिख लेकिन साथ के साथ इंटरप्रेट की वैल्यू भी तो गिवन थी इंटरप्रेट की वैल्यू कितनी गिवन करूं जो जो मेन मेन का है वो मैं आपके सामने ठीक है इतनी ज़्यादा लॉन्ग ना हो मैं हर चीज आपके सामने ना करूं जो जो मेन मेन का है वो मैं आपके सामने ठीक है अब जैसे फिर जैसे हम क्या करते हैं ये तो क्वेश्चन में नहीं बनता लेकिन साथ के साथ इंटरप्रेट की वैल्यू भी तो गिवन थी इंटरप्रेट की वैल्यू कितनी गिवन थी यानी कुछ मिला 26 लाख ठीक है और तेज गिवन थी क्या नहीं और मैं रेशियो गिवन था तो इधर आ जाएगी 6 अपनी और ये हो जाएगा 26 लाख into 3 यहाँ पे बनी क्या पेपर बनी 26 है into 3 जाके 78 है मैंने आपको पहली बार क्वेश्चन को करने के लिए किया 78 ठीक है अब 78 है और थोड़ी देर पहले मेरे को सेल की जरूरत थी ऊपर तो बिना देखे को लिख देते हैं यहाँ पर सेल कितनी थी 78 तो लगा ठीक है अच्छा ये कितना का रेशियो पूरा 6.0833 सही किया था अब इधर जाकर डेटा इधर आ जाएगा हमें डेटा की वैल्यू 78 लाख 3 ये आ गया 12,82,172 इंग्लिश में भी बोल दिया अपन ने 12,82,192 ये आ गया ठीक है तो एक बार अपन क्या करते हैं यहाँ पर टीवी लगा देते हैं कि अपने कौन सी वाली कंप्लीट करें सबसे पहले अपने डेटा किया What will I learn for 9 rupees? Number one thing that you're going to get at 9 rupees is you're going to be और उसके बाद फिर डायरेक्ट टू टिप और किसी का भी होगी टिप ऐसे भी होता है ठीक है समझ में आ गया ना दो तीन नंबर की कंप्लीट करिए बहुत सारा काम है अगर आते हैं 9 वाले के फिर डायरेक्ट टू करेंगे ओ इसका कर दिया मैंने फिर डायरेक्ट करंट डायरेक्ट आना चाहिए था ठीक है कोई बात नहीं अभी हो जाएगा करंट ठीक है तो फिर जैसे हम करंट थोड़ी सिंपल आगे वाली चीज फिर गिवन थे 26 लाख 20 करंट रेशियो करंट लाइन यानी कि 2 लाइन करोगे तो बिना कैलकुलेट हो गया जो भी क्वेश्चन में इनको सारी चीज है करंट लाइन की से कैलकुलेट ठीक पहले बहुत स्टेप पर नहीं बता अब अपन चलते कौन हमारी कंप्लीट हो गई जब ऊपर आएगा और जब सब कुछ तो नीचे इसका रेशियो अपन किया था कर रेशियो को लेकिन इसके बारे में अपन को और इंफॉर्मेशन देगी बता प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन ठीक है अब अपन चलते कौन हमारी कंप्लीट हो गई तो यहां पर हमारी आंसर नहीं हो गई हो गया 9 8 अब आगे अपन मैथमेटिकली लगी पर जो अपन दो डिग्री को लेकर इंफॉर्मेशन कब देखें पहला तो हमें वर्क कंप्लीट निकालने का अगला लास्ट थिंग ये थर्ड है हमारा वर्क ठीक है और थर्ड है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम ये कितना था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट यहाँ ध्यान देना सेल्स नहीं है यहाँ पर क्या है वर्क कॉस्ट और वर्क कॉस्ट का मैंने दूसरा सिंपल वर्ड बताया था वर्क कॉस्ट का मतलब क्या होता है COGS ठीक है COGS का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मुझे बताओ यहाँ पर मेरे को सेल्स भी बताया जी भी बताया कि COGS आराम से कैलकुलेट करेंगे अपन COGS इक्वल टू सेल्स माइनस बी ठीक है COGS इक्वल टू सेल्स माइनस बी तो इधर साइड में पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं COGS इक्वल टू सेल्स कितना 78 लाख माइनस बीपी कितना कैलकुलेट किया अभी अपन ने 11 लाख 70,000 78 लाख माइनस 11 लाख 70,000 ये आ गया 6 लाख 30,000 66 लाख 30,000 तो ये आ गया COGS क्लियर रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए वो चाहिए था अपन को 20% कितना वर्क कॉस्ट मतलब COGS तो वर्क कॉस्ट अपन को बताइए रॉ मटेरियल कंज्यूम का 20% ऑफ वर्क कॉस्ट हमारा आया 56 लाख 30,000 उसका 20% आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कि टोटल हमारे यहाँ कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया जाता है 13,26,000 और ये COGS कैसे कैलकुलेट किया वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेल्स माइनस बीपी बहुत ही सिंपल फॉर्मूला नेक्स्ट बात ये हमारी डायरेक्ट वेजेस जो भी है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 66 लाख 30,000 तो बस वही लिखना है अपन को दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे 66 लाख 30,000 इसका
बहुत सिंपल, यही से आ जाएगा बिना कैलकुलेशन करे 6,53,000। तब पर अपन कितने का चाहिए किया जाता है क्या सिंपल, यही से आ जाएगा बिना 1,000। इसे कितना चाहिए 20%। तो यार कितना मतलब क्या है कि वो तो ये 13,26,000 13,26,000 लिखना है पूरे साल का। क्या है कंटिन्यू किया जाता है पूरे साल, वो था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ। कितना मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल कंटिन्यू किया जाता है पूरे साल, वो था हमारा 13,26,000। लेकिन स्टॉक में कितना रखा जाता है सिर्फ और 3 मंथ का यूज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं पूरे साल कितना यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो ये 13,26,000 13,26,000 इतना पूरे साल का। Who divided by 12 अभी आगे 1 महीने का कितने का चाहिए 3 मंथ का, तो इंटू करते हैं 3 से सिंपल। ठीक है, यूपीटी मेथड है, बचपन से करते हुए आ रहे भैया, पूरे साल कंज्यूम किया जाता है। लेकिन स्टॉक में रखा जाता है सिर्फ 3 मंथ का यूज है, तो डिवाइड करेंगे तो 3,31,000। কাটওয়াতে কোরিওগ্রাফার আর কে পপে স্বপ্ন জানিস তো, স্বপ্ন শহর দেখে আসে না, কল্পনার চেয়েও বড় সূচনার জন্য তৈরি নতুন পন্ডস ড্রিম প্লান্ট পারফিউম পাউডার ত্বকে মিশে যায় আর হাজার লিলির পারফিউম ছড়ায়। নতুন পন্ডস ড্রিম প্লান্ট পারফিউম পাউডার। You just ordered from Myntra. Congrats! You just overpaid. Every Myntra order you 500 ठीक, ये आ गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वर्किंग नंबर 6, ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक फिनिश गुड्स का कितना होता है 6% ऑफ वर्क ऑफ। अगेन सीओ के थोड़ी देर पहले सीओ के कितना आया था 66,30,000, तो वो यहाँ पे आएगा वर्क कॉस्ट कितना था 10,000। स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट के लिए काम 10th वर्किंग सॉरी 11th वर्किंग तक हमने कंप्लीट है। अब वर्किंग में हमारा सिर्फ एक रह गया है जो कि शेयर कैपिटल का रिजर्व सर्कल। तो अभी अपन के पास कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी 11th तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी और जैसे ही हमारी मेजॉरिटी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो अपन कहाँ पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पर। आपने सही तो बनाई दिया होगा फॉर्मेट, एक एक करके चीजें लिखते हैं। अब पी&एल अकाउंट की डेबिट साइड क्या लिखते हैं नीचे, तो फटाफट फटाफट लिखते हैं। गुड उन्हें पता ही होगा, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल लेबर। गुड क्या करते थे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पड़ी होगी, आपने पता ही होगा, डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल लेबर ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड की अपन को कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, कुछ आएगा तो यहाँ लिख देंगे। सेल इधर आती है क्रेडिट साइड और बाकी माइनस होके क्या आ जाता है जी। ठीक है, सेल कितनी आएगी सेल तो मुझे याद है 78 लाख। बाकी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस नहीं याद है तो वर्किंग में चेक करते हैं। डायरेक्ट वेजेस थे कितने 33,000 और डायरेक्ट मटेरियल 13,26,000। ठीक है, ओवरहेड नहीं बताते और जीबी बता दें, जीबी कितना था 11,70,000, तो जीबी आ जाएगा 11,70,000। मटेरियल कैसे आया, डायरेक्ट वेजेस कैसे आया, तो आपके रेफरेंस के लिए याद रखना। ठीक, जीबी का तो अभी आपको ये समझ में आ जाए कि ये डायरेक्ट मटेरियल कैसे आया, कितना आ रहा है। इधर आ रहा है 70,000 46 41। ठीक है, ध्यान देना है क्या होगा माइनस 11,70,000, ये आ गया 46 41,000, काफी ज्यादा है 46 41। ठीक है, ध्यान देना इसका अमाउंट हमने कहीं से कैलकुलेट नहीं किया, ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या होता था, अब जीबी इधर आ जाता था, पहले इसका टोटल लिख दूंगा, अब
जीबी इधर आ जाएगा तो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ जाएगा 11,70,000 और P&L अकाउंट का मेन इंफॉर्मेशन दैट इज नेट प्रॉफिट जो कितना आएगा 6,24,000, ये अभी निकला था बनेगा, ठीक है 6,24,000। आपको एक खर्चे दिया रखने देगा, इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्या, सेलिंग इन सबसे रिलेटेड नहीं दे रखी थी, अपन क्या करेंगे उसको पहले सेव इस तरीके तो ऐसी बातों में हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका, ठीक है कुछ इनकी सेकंड स्टार बैलेंस शीट चलो कंप्लीट कर दें पहले ये देखिए अब मुझे बताओ ठीक है कितने आए ठीक है तो अपन बिना टेंशन वेटिंग से डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा करंट एसेट क्या कहता है, करंट एसेट में आरएन और एफजी का स्टॉक ऑफ आरएन स्टॉक ऑफ एफजी है ना, ये दो स्टॉक थे जब मैंने कैलकुलेट करी यहाँ देना ऑलरेडी कंज्यूम किया है यहाँ पे क्या स्टॉक से 3 मंथ का बचता है कि 3,31 आएंगे, ये गलती कर सकते हैं और गलती नहीं करनी 3 बचता है जब मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर ध्यान देना ऑलरेडी कंज्यूम 13,26,000 का क्या ना स्टॉक से 3 मंथ का बचता है दैट इज 3,31,500, ये गलती कर सकते हैं और गलती नहीं करनी 3,31,500 क्योंकि सिर्फ 3 मंथ का यूज है वही स्टॉक में रखते हैं खुद लिखा था उन्होंने। और एफजी का स्टॉक बताओ जरा, स्टॉक ऑफ एफजी 397,800 397,800 रिसीवेबल कैश रिसीवेबल अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे तो अपन डेटर वाला कर रहे थे ये डेटर कितना आया था डेटर ये 7,800 रिसीवेबल और आगे कैश रिसीवेबल अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे तो अपन डेटर वाला कर रहे थे ये डेटर कितना आया था डेटर ये था ना 12,82,192 82,192 ठीक है कैश करेक्ट खुद लिखा दैट इज 3,30,1,500 ये गलती कर सकते हैं स्टॉक 3 मंथ का बचता है दैट इज 3,31,000 गलत है मुझे यहाँ 3 मंथ का बचता है दैट इज 3,31,500 स्टॉक मुझे ये डेटर कितना 82,192 कितना आया था डेटर ये था ना ये आते लॉन्ग टर्म लॉस पता है क्या 22 लाख pains in your body, like back pain, knee pain, all of a sudden, if you are then you start. अब क्या है ऐसे गिवन थे आरएम एफजी ये दोनों अपने कैलकुलेट किए थे रिसीवेबल मैंने कैलकुलेट किया था लॉन्ग टर्म लो कैलकुलेट किया था करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट किया था मेन ध्यान देना अपन को
कैश पर, और इधर लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, ठीक है। इन तीन चीजों पे जरूर आपको फोकस करना है, तभी आपको अपनी बैलेंस शीट रखना है, क्योंकि बाकी सारी चीजें एडिट पता नहीं चलेगा क्या बढ़िया। अब अगर यहाँ कैश कैपिटल होगा, कैश से रिलेटेड अपन पर कोई गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर इन्वेंटरी वाली होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा टोटल करंट एसेट अपन के पास से 22 लाख, ठीक है, जिसमें से कि बाकी सारी चीजें ये रही, तो उनको टोटल कर लो 3,31,00,000, ठीक है। टोटल करंट एसेट अपन के पास से 22 लाख, ठीक है, जिसमें से कि तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ। टोटल करंट एसेट अपन के पास से 22 लाख, ठीक है, जिसमें से कि बाकी सारी चीजें ये रही, तो उनको टोटल कर लो 3,31,500 प्लस 397,800 हो गया स्टॉक का, प्लस 12,82,192, तो ये टोटल 3,31,500 प्लस 397,800 हो गया स्टॉक का, प्लस 12, ठीक है, जिसमें से कि बाकी सारी चीजें ये रही, तो उनको टोटल कर लो 3,31,20,00,000, 3,9, तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ। टोटल करंट एसेट अपन के पास से 22 लाख, तो जो बचा वो अपन ने डाल दिया कैश, अच्छा आ जाएगा 40, तो टोटल है 48 लाख, अपन को पता है 15 लाख, तो सिंपल 15 लाख को अपन क्या करना है, 1 दोनों बात है, इतना ना तो कुछ बोलिए, प्लीज आशा दी, हाँ साइकिल या बुकिंग ठीक है। रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए पहले से रिवील करेंगे। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो गणपति लिमिटेड जो कि कंपनी है, उसके कुछ रेशियोज और कुछ इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, और वो कब की गिवन है, 31 मार्च 2021। यस, अब नेम Mainly New York. New Shine Stopper Primer. Drop those and put this primer on. For a matte look for up to 24 hours. Reduces oil by 70% instantly. Hydrates, mattifies, primes swimming. New Shine Stopper Primer from Mainly New York. I studied the 10 most powerful empires of the last 500 years, and the last 3. इन्वेंटरी का हुआ, मेरा छोटा हुआ कौन एवरेज इशू, टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट का हुआ, फिर तक शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, इसको पता हो कि एक बार देखो नेट वर्थ होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस, तो यहाँ तक मैं बट कैलकुलेट हुई, उसको अपन बांटेंगे 7 रेशियो 3, ठीक है। टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट का हुआ, फिर तक कैलकुलेट करना आगे क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे। नेक्स्ट अपना करंट रेशियो टू गिवन, नेट प्रॉफिट टू सेल, नेट प्रॉफिट टू सेल यही अपना एसपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपन फिर तो बहुत लोगों के हो गया होगा माइंड में कि नेट प्रॉफिट अपन जैसे अपन को रखा है 6% सेल्स पर जीवन है, यानी कि इस क्वेश्चन की ताली की चाबी यहाँ पर है, सेल्स भी पता है, एसपी रेशियो भी पता है, एनपी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाए, ये है ताली की चाबी। आगे क्या इन्वेंटरी टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर मैंने आपको बताया टर्नओवर कैसे रेशियो होते हैं, तो कैसे फॉर्मूला बनता है टर्नओवर, यानी ये पहले आएगी और ये बाद में। Okay, we'll do it later. তুমি ওপরে বসতে পারবি তোকে কিন্তু তুই তো এদিকটা হাওয়া পাবি Wait a minute, I'm just changing my setup, guys.
বলো বলো বলো। এইখানটা না অনেক বিড়াল বসে। এবার তোমার বললে যে তুমি যদি অনেক পেয়ে আমার তো ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে রে, ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে। তো কেন আজকে আসবে না কেউ আনতে? হ্যাঁ আসবে যদি পেয়ে তো এই বাড়ির এতটা আছে যখন আরেকটু চলে আসবে, ঠিক আছে? বাবা আছে তো আনতে? বাবা এদিক থেকেই আসে, এদিক থেকে আসে। তো এদিক দিয়েই আসুক না, এই দিকটা আসে না কেন? ছাড়া দেশে মধ্যে কুটোর কুটোর ময়না কাজের উপর গয়না কাছে নেবো দুই পায়ে নিচে বেড়া সব খায় ঝুমকো গানে ঘুরবে নাকে ননক ঘুরবে সবই দেবো কাল করে আজকে কাছে একদিনে সুরেশ আমার পাচ্ছি না একটুখানি দিয়ে গান জুড়িয়ে যাবে আমার। সবই না, সবই সবই দেবো কাল করে, ঠিক আছে? ওই পেন্সিল দিদি ওই সন্তানকে বলেছিলাম যে আমি অনেক কিছু বানিয়েছি বাড়িতে, আমি ওইগুলো নিয়ে বানিয়েছি। এই দেখো আমি আমরা এটা ছিঁড়ে গেছিল আমি এরকম করে একটা বানিয়েছি। তো ছবি আর okay, this is time to take a break and reply everyone. দেখো ফুল নেই স্পাইডারম্যান क्रिएटिविटी है ঠিক। কাগজে মুড়ে যায়। হ্যাঁ, এটার জন্য কিছু একটা করতে হবে। তাহলে কি করা যায়? এইখানটাতে মানে একদম সেফ টেপ দিয়ে লিখে দিলে তাহলে এটা আর করবে না, কিন্তু তাহলে আর বেরও করা যাবে না। হ্যালো, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। हेलो शुभम, कैमरा क्वालिटी इतनी डाउन हो क्यों है? क्या पता, बहुत पुराना फ़ोन है ना शायद इसलिए। Actually, I downloaded Prism app. From tomorrow, I will try to increase quality. Okay. Then, hello Rohan, are you there? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এটা করা থাকতো। কত তারিখ আজকে? 8/7/27। শোনো বলি এক আজব দেশের কথা, সে আজব দেশ আমার বাংলাদেশ, বৈশাখে তার নিদারুণ কঠিনা। আষাঢ় শ্রাবণ বৃষ্টি বাউল বেশ গান মানে কি? শরতের শুভ্র মেঘের মতো অপূর্ব চারি ছেলেটাকে তারা ধানের মতো স্নেহ সোনার ধান ধানের মানে ধান ধানের মানে গন্ধ। ফাল্গুনে তার পাই নবজীবনের সাথ। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, बताती हूँ रुको। এখানে কিছু বুঝতে পারিস নি আমরা? Actually শুভম, নিদারুণ মানে কি? I changed my set of নিদারুণ নিদারুণ মানে দারুণ, নিদারুণ মানে দারুণ, মানে প্রচন্ড এরকম। বাউল বাউল কোথায়? বাউল
বাউল বেশ মানে হয় না যারা বাউল গান গায় মানে একটু কী বলতো গেরুয়া বেশ গেরুয়া বলতে একটু হালকা অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালার পতাকার সব থেকে উপরে কালারটা যেটা আছে ওরকম একটা কালার এরকম শুধু মানে শুধু মানে সাদা মানে কমলা সাদা। Actually, Shubham, I changed my setup. That's why, because I'm teaching right now. So, আর দিদি নবজীবন মানে নবজীবন মানে নতুন জীবন। ও আচ্ছা ঠিক এখন দেখে নে আরো কিছু থাকলে। না আমি দেখেছি আর যদি এখানে ভুলে যায় আমার বাবা তো থাকছে না মাঝে মাঝে চলাতে The sweetest little butterflies revolve through the night. The bright sun comes up, the dew falls away. Good morning, the butterflies say. The sweetest little butterflies revolve through the night. The bright sun comes up, the dew falls away. Good morning, the butterflies say. The sweetest little butterflies revolve through the night. The bright sun comes up, the dew falls away. Good morning, the butterflies. The sweet little butterflies sleep all through the night. The bright sun comes up, the dew falls away. Good morning, the butterflies say. The sweet little butterflies revolve through the night. The bright sun comes up. The bright sun comes up. The dew falls away. Good morning, the butterflies. The sweet little butterflies revolve through the night. The bright sun comes up. The dew falls away. Good morning, the butterflies. Another. The sweet little butterflies sleep all through the night. All through the night. মানে সারা রাতের মধ্যে। The bright sun comes up. The dew falls away. The dew falls away. Good morning, the butterflies say. আচ্ছা সে মানে বলা হ্যাঁ বলা আর ডিউ মানে dew মানে এখানে লিখে The dew falls away মানে dew away মানে away মানে awayটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হতে পারে দূরে হিসেবে far away যখন বলা হয় দূরে তখন far away যখন পড়ে যাওয়া তখন falls away এখানে dew মানে হচ্ছে শিশির পড়ে এই যে the dew falls away শিশির পড়ে যায় the dew falls away understood actually English মানে আসছে না তাহলে English বলতে এখন understood মানে কিছু মানে কথা understood মানে English বলতে আবার তখন বাংলা মানে আমরা দাদা বুঝতে এখন ইংরেজির নাম আসছে না কেন আসছে না জানি এখন বুঝতে পেরেছিস তো এগুলো এবার নেক্সট কি দেবো আছে হ্যালো এভরিওয়ান কোথায় নেক্সট নেই একদমই নেই না ও এনেছিস বইটা বলেছিলাম আনতে গ্রামার বইটা বলেছিলাম আনতে ভুলে গেছিস তো এটা বেঁচে গেলি গ্রামার বইটা আমি শিল্পী করা দিতাম এটা ঠিক আছে দিয়ে দেব কতটা দেবে তোকে পড়া কতটা দেবো নেই ওটা
from far away and I can play. আমি অনেক দূর থেকে আসি এবং আমি বাজাতে পারি। What can you play? তুমি কি বাজাতে পারো? I play piano. Piano. Okay. I am a music man. I come from away. একই লাইন, তাই তো? And I can play and I can play. What can you play? Big drum. তারপরে বুমডি আবার পিয়ানো আবার আবার দেখছেন আবার সেম একই লাইন এখানে শুধু ট্রাম্পেট তারপরে আর তারপরে পিয়ানো সব একসাথে বলে গেল তাহলে পুরোটাই হ্যাঁ এবারে বলো কি বলছিস? আমি বলছিলাম যে তুমি শুধু এই 4 লাইন ধরবে আর এটারও 4 লাইন এটারও 4 লাইন তারপরে বমটি বুম পিয়ানো টু এই এক লাইন করে তো ধরবে না তুমি তোমার মতো করে যত পারবে বলবে আর গুনে বলতে পারো যেভাবে তোমার ইচ্ছা। ঠিক আছে 8 7 26 বের করো। কালকে না আমাদের ওই তোমার ওই বিয়োগ করে বারবার বেরিয়ে দিন করে তুই পারবি। আমি তো আমাকে খাতায় পড়েছি। Now what studying? Hello Praveen, I'm not studying right now. Actually I'm teaching. I'm teaching to a little girl. এই করবো তোমার ইচ্ছে আজকে দেবো বাপ পৃষ্ঠে শেষের দিকে একটা পৃষ্ঠা দুটো পৃষ্ঠা তিনটে পৃষ্ঠা চারটে পৃষ্ঠা মাত্র 4টে পৃষ্ঠা আছে। ভালো তো, তাই না? তার মানে তুই পড়াশোনা করেছিস, পৃষ্ঠা শেষ মানে তুই অনেক লিখেছিস। না দেখছি আরো বিড়ালগুলো বসে আছে। আচ্ছা আমি দিয়ে আসবো কোনো এই জায়গাটা। Can someone please confirm my live is going on or not? I'm not understanding it. Is it stuck? দিদি বলছি এই টেবিলটা না ছিঁড়ে আছে। আমাদের টেবিলে ব্ল্যাক ছিল, আমাদেরটাও ছিল। এগুলো ছিঁড়ে যাবে। হোয়াইট পুরো হোয়াইট তারপরে ব্ল্যাক ব্ল্যাক বাটে এটাও ছিঁড়ে গেছে। প্লাস্টিকের কিন্তু এটা রেড দিয়ে অনেক ডিজাইন আছে। আমাদের তো লাইটের মধ্যে ব্ল্যাক কিন্তু সেম কোয়ালিটি সেম Quality company, same to same. Quality same to same. আস্তে 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 টাকা পয়সার ভিউ তেলটা বেশি নাড়া আছে বুঝলি, তাহলে এটা পড়ে যাবে ফোনটা। তাহলে ওটা ওই মানে ফোনটা ওরকমই হ্যাঁ কভারটা খুলে রাখা। হ্যাঁ তোমার মতো যেমন ফোনের কালারটা
আমার মেসে দুটো একটা গ্রিন কালার আর একটা ব্ল্যাক আর বাবুটা মানে আমার মেসে iPhone 17 লাভেরও ফোন আছে লাভ বাচ্চা ওরও ফোন আছে বাবারে বাবা বাবারে বাবা দাদার কাছে ফোন আছে আমাদের বাড়িতে চারজনের ফোন আছে আমার তোর এখন কি করে থাকবে তুই তো বাচ্চা কিন্তু লাভও কি করে আছে হ্যাঁ ছোট ছোট করে করবো একটু এগিয়ে বস দাঁড়াবো এগিয়ে বসবি যে একটা এগিয়ে না বারো সঙ্গে এক তিন তুমি ছয় সঙ্গে পাঁচ একে পাঁচ ছয় একে ছয় তিন একে পাঁচ একে শূন্য আট আট Hi Hitmaniac, welcome. Hi Crown Boy, hello. SM chapter 3 half done, and the rest you will going to complete tomorrow or today. My audit automated environment from chapter 3 done. Yes, I know to play how to play chess. Yes, I know. ओ अच्छा बाकी टुमारो करना है ठीक है और अभी आज के लिए क्या स्टडी सेशन ख़त्म या फिर और भी कुछ करना है आज मैंने FM का मतलब रेशियो एनालिसिस चैप्टर का थोड़ा क्वेश्चंस देखी और वो ऑडिट का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अभी तक तो ये इतना ही की बस क्योंकि आज सुबह तो बिल्कुल स्टडी सेशन कर नहीं पाई आज तो मेरा लाइव सेशन भी ऑफ था सुबह से अच्छा किस चीज़ की पढ़ाई है सीए की पढ़ाई है भाई वेलकम इन माई लाइफ चैप्टर 3 हाफ रिवाइज ओके गुड ऑल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस ओके एंड मेमोराइज की पॉइंट्स थैंक यू Crown boy, what is your name? What is your real name? Okay. And Hitmaniac, thanks for joining even for a moment. You मतलब तुम आते रहते हो और तुम लोग और भी बहुत कोई हो आते रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है थैंक यू थोड़ी बात करके माइंड भी फ्रेश हो जाती है अंशुमन ओके अंशुमन अच्छा नाम है वेलकम इन माई लाइफ तुम क्या करते हो अंशुमन अच्छा स्टूडेंट हो
क्या पढ़ते हो अंशुमन? कौन से क्लास में हो या फिर मतलब कौन से कोर्स कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, तो तुम बीकॉम हो। अच्छा, बीकॉम कर रहे हो। कौन से कॉलेज से कर रहे हो, मतलब कहाँ से हो तुम? कोलकाता से या कहीं और से? मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है 2022 में। अच्छा, तो तुम महाराष्ट्र से हो। ठीक है, अच्छा लगा जान के। महाराष्ट्र से भी कोई मेरी लाइव देख रही है, ये जान के अच्छा लगा। हाँ, लाइव देख रहा है। सॉरी, मुझे ना थोड़ा थोड़ा गलत हिंदी बोल लेती हूँ, तो कुछ माइंड मत करना। अरे बाप रे, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं सब। इतवानिया, तुम हरियाणा से हो? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई एम ग्लैड टू सी दैट। आई एम रनिंग और कुछ स्किल सीख रहा हूँ। अच्छा, सीखो सीखो, बहुत अच्छा। कौन सी स्किल सीख रहे हो? अभी तो MS एक्सेल वगैरह तो है ही मस्ट, वो तो सब है नॉर्मल। तुम SAP वगैरह सीख रहे हो क्या? मतलब सैप वगैरह कहीं से कर रहे हो क्या? या बस कंप्यूटर स्किल सीख रहे हो, या कौन कौन सा कर रहे हो? मतलब मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि आगे क्या करना है, उस हिसाब से तुम स्किल्स सीख के रखो, अच्छा है। वैसे तुम कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। ओ अच्छा, एडिटिंग जैसे एडिटिंग में मतलब मज़ा आता है। मुझे भी एडिटिंग करना अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल में भी देख सकते हो, कुछ एडिटिंग मैंने की है, वो मेरे एनिमेशन वीडियो बनाने में, शॉर्ट्स थोड़े। फ्रीलांसिंग, हाँ, एडिट करके इंस्टा पर डालती हूँ। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। तुम्हारे इंस्टा पे कितना फॉलोअर्स है? क्या नाम है इंस्टा का तुम्हारे? अभी तो फ़िलहाल के लिए मेरा इंस्टा अनइंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है 2 महीने बाद। तो जब मैं खोलूँगी मैं ज़रूर देखूँगी। पर व्यू कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा तो। हेलो अपूर्वा, आर यू स्टिल वॉचिंग? वेलकम इन माई लाइफ। तुम नए लग रहे हो अपूर्वा। पर ज़्यादातर एडिट चेस पर ही करता हूँ। अच्छा, चेस के फ़ैन हो लगता है, हाँ।
मैंने बहुत दिन हो गया चेस नहीं खेला। मतलब मैं छोटी थी खेलती थी, फिर जब ऑफिस ज्वाइन की थी तब भी मैं बहुत से चेस खेलती थी थोड़ा बहुत। फिर अब तो बहुत दिन हो गया चेस खेलने का मौका नहीं हुआ और खेली भी नहीं, पर अच्छा लगता है खेलना। पर ये भी है, ज़्यादा दिमाग भी लगाना होता है कभी कभी। बहुत टाइम हो जाता है खेलते वक्त, अगर बहुत टाइम हो जाता है तो वो क्या लगने लगता है यार। हाँ, तुम्हारा फेवरेट गेम है, अच्छा अच्छा। अपूर्वा हाय बोल के कहाँ चले गए? पर मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम पर कोई कंपाइलेशन ही नहीं हुआ और कंपटीशन होता वो सब, वरना टॉफी हाथ में। ये बात तो सही है, कोई बात नहीं। पर तुम्हें आता है, तुम्हें चेस खेलना आता है और तुम्हें मज़ा आता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो चेस एक, मुझे तो लगता है चेस एक बहुत अच्छा गेम है। एक बहुत माइंड लगाना होता है, एक एकदम अलग ही स्टैंडर्ड का गेम है ना। तो जिनको तो आता है वो तो भाई उनका तो, मतलब तुम्हें चेस आता है। मैंने कभी जब मैं ऑफिस में थी, हाँ, तो किसी किसी को ऐसा सुना था कि तुम्हें चेस आता है, मतलब तो भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट लगते होंगे, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। बाप रे, तुम्हें तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, बहुत ही नॉलेज है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मुझे बस चेस खेलना आता है। अब फिर बाहर का कौन चेस का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब मुझे उतना पता नहीं रहता होता है। क्या करने का प्लान है अंशुमन? মোহন, অসুবিধা হচ্ছে না তো কোনো? অঙ্ক এখানটা ভুল হয়েছে তো, এই অঙ্কটা ভুল হয়েছে। আগের দিনের অঙ্কগুলো দেখেছিলি যেগুলো ভুল হয়েছিল? হ্যাঁ, আগের দিনের অঙ্কগুলো দেখিসনি? দেখেছিস তো যে কোথায় কী ভুল হয়েছিল, করেছিস? এগুলোও দেখবি, ঠিক আছে? মাথাটা ব্যথা করছে, বাপরে বাপ, এত কেন ভুল হয়ে গেল রে? 136 316 136 হতো, এখানে এটা ভুল হয়েছে কেন? ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन? आप कहाँ से हो? हाय, আস্তে আস্তে ওঠো। কি দুইটা হ্যাঁ, এটা ভুল ভুল আছে, দেখবি পরে তাহলে দেবো খাতা দেখবি। चलो मिलता हूँ, काम है। ठीक है, आते रहना, ठीक है अंशुमन, कभी टाइम मिले तो। और थोड़ी देर के लिए भी आने के लिए शुक्रिया। चलो मिलते हैं। अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, वरना तो मैं भी पढ़ रही होती हूँ। 4.556 हेलो नीलूफा, नीलूफा यास्मीन, हेलो हाय, हा 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 हा। सानिया, राइट, सानिया।
I pronouncing your name correct, Sania? Ha 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 ha. এই যে 6 আর 7 কত হয়? 6 আর 7 13 3 হইল 6 আর 7 13 হাতের 1 নিয়ে 14 14 4 হাতের হইল 1 5 আর 4 9 হাতের 1 নিয়ে 2 এটা কি লিখেছো? ছোট ছোট Oh, yes, I remember you. Actually मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ. मैं हाँ जाओ जाओ. मैं एक छोटी बच्ची को एक घंटे के लिए एक छोटी बच्ची को पढ़ाती हूँ. 1 घंटा मतलब टाइम की कोई ऐसे इशू नहीं है. जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जितनी देर ज़रूरत पड़ती है उतनी देर ही. तो एक ही स्टूडेंट है मेरा, एक छोटी सी लड़की. उसको अभी मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं अभी ब्रेक टाइम भी ले रही हूँ बीच में. और इसके अलावा आज मैंने सुबह एकदम पढ़ नहीं पाई. सुबह मैंने लाइव भी नहीं की थी, पर शाम को थोड़ा बहुत पढ़ ली. अभी 1 घंटा पढ़ेंगे. इसको ट्यूशन कराने के बाद 1 घंटा पढ़ लेंगे 10 बजे तक, फिर लाइव ऑफ कर देंगे. हाँ, और तुम्हारा आज का क्या हाल है? मतलब कहाँ तक, क्या कौन सा सिलेबस कहाँ तक पहुँची, कैसे चल रहा है आज का दिन? तुम्हारा नहीं, तुम्हारी. सॉरी, मुझे माफ़ करना. मैं हिंदी थोड़ी मतलब थोड़ी इधर उधर हो जाती है. थोड़ा सा रिविजन ऑफ ऑडिट सिर्फ. फेल वेरी लेजी टुडे. है विल डू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का लेक्चर नाउ. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. अच्छा, कॉस्टिंग के. हाँ भाई, आज का दिन ही शायद लेजी है. अब मेरा तो हर दिन चलता रहता है थोड़ा बहुत, पर हाँ आज का दिन है लेजी बहुत. अच्छा, मैं कॉस्टिंग का आज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की हूँ, चैप्टर 3 का, और वो वाला टॉपिक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. और मैं एफएम का आज वो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर को लेकर अभी भी अटकी हुई हूँ. पर हाँ, अभी बहुत ही मतलब क्लियर हो रही है धीरे धीरे. हाँ, हो चुकी है, बहुत ही हो चुकी है. आरटीपी एमटीपी का थोड़ा बहुत कर रही हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी कर रही हूँ. और एफएम का लेक्चर करते करते शायद आज का दिन ख़त्म होगा. कल फिर से कॉस्टिंग पकड़ेंगे. ओवरहेड कॉस्टिंग के चैप्टर में अभी हूँ. कल देखते हैं कौन सा चैप्टर किया जाए, या फिर ओवरहेड का ही आरटीपी एमटीपी कर लूँगी. कल देखेंगे. डन हो गया फिर. हाँ, জলটা খেয়ে নে, জলটা খেয়ে নে তারপরে. আচ্ছা, আগে খেয়ে নে তারপরে আমি বলে দিচ্ছিলাম. আস্তে করে বসে থাক. आरटीपी एमटीपी कहाँ से लेकर पढ़ रहे हो? आरटीपी, हाँ वो सानिया, मैं तो यूट्यूब लेक्चर से ही कर रही हूँ. तो रंजन पेरीवल सर का मैंने मई 26 में देखी कि उनकी जो मैराथन्स है उनसे वो जो क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत सारे कॉमन आए हैं, और उनके 3 स्टूडेंट तो 100 में से 100 ही लाए हैं. अच्छा,
तो उनका मैं क्वेश्चंस वगैरह कर रही हूँ। और वो जो नमित अरोरा सर जी है उनका भी क्वेश्चन मैं देख रही हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट मैं पहले अपने आप से क्लियर कर रही हूँ, और फिर जो क्वेश्चन है मैराथन्स का सब क्वेश्चन मैं देख के रख रही हूँ, और जो कॉमन क्वेश्चन है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, वैसे करके मतलब प्लान की हूँ। ठीक है, अब उतना ज़्यादा हुआ नहीं है अभी। टेंशन में और जो मैं एक है यहाँ पे, अभी नहीं है शायद, अभिजीत, एक मेरा दोस्त है यहीं पे, तो वो उसने ही बताया था शायद, सीए सुनील केसवानी सर जी का। तो उनका भी मैं क्वेश्चन वगैरह देख रही हूँ कि कहीं क्वेश्चन कोई छूट ना जाए, क्योंकि अब हॉट अटेम्प्ट तो देने का मन ही नहीं है यार। अब तो मतलब मन से हार जाऊंगी अगर अटेम्प्ट देने का फिर ज़रूरत पड़ी तो। देखते हैं अभी, अब जो किस्मत को मंजूर होगा वही तो होगा। हाँ हाँ, वैसे कर रही हूँ। या फिर तुम आईसीआई पोर्टल से RTPMTQ देख के कर सकते हो। हाँ, होप सो, होप फॉर बेस्ट। तुम्हारा भी हो जाए, सबका हो जाए भाई, जो जो हार्डवर्क कर रहे हैं सबका हो। विष्णुपुरे, अच्छा विष्णुपुरे দিদি বলছি স্কুলে তোমার ওই একদিন রাতে আমি স্বপ্ন যেগুলো কবিতাটা আছে না, ওটা পুরো শেষ হয়ে গেল। আর ঘুরতে বেড়া দুটো বাবু নেই, আর বাকিটা যখন দ্বিতীয় বড় থাকবে তখন। এটা আমি ধরিনি, ধরিনি তো, এটা পড়া ছিল তো, ধরিনি তো, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, যখন ওই ডাকাতদের দলকে আর কি পেটানো হলো, তারপরে যখন শুশ্রূষা করা হচ্ছিল, তখন কে কে করলো? বিশম্বর বাবুর সাথে আর কে, কোন চাকরটা সেবা করলো? শঙ্কু। শঙ্কু, গুড। फ़िलहाल तो मुझे तो इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते वेबसाइट मिला था, वहाँ सब VOKMTQ कंपाइल्ड है, तो वहाँ से देख लेती हूँ मैं फॉर नाउ ऑडिटर लॉ के लिए। ओ अच्छा अच्छा, मुझे भी मेरे एक दोस्त ने दे के रखा हुआ है एक तुम्हारा क्या बोले वो वेबसाइट का लिंक, तो बोला है उसमें तुम्हें सब मिल जाएगा। तो मैंने अभी तक, क्योंकि अभी तक मेरा बुक्स का क्वेश्चन ना उतना कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने अभी तक देखी नहीं है। फिर मैं वहीं से करने की सोच रही हूँ, वहीं से देख लूँगी। अगर वहीं से मिल जाता है फिर जो मतलब फेमस फैकल्टी के लोगों का जो मैथन है उससे क्वेश्चन में मैच करा लूँगी, कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए। ডাকাতেরা যখন অট্টহাস্য করে এগিয়ে আসতে লাগলো তখন কি হলো? ডাকাতেরা যখন অট্টহাস্য এগিয়ে ছিল তখন সৈন্যগুলো পার্টি ভাঙা ডান্ডা নিয়ে তাদের দিকে ছুড়ে মারল। এক ঘায়ে তিনজন পড়লো, আর যখন দুজনের দিকে ঝাঁপিয়ে গেল, দুজন দৌড়। और वो जो केस स्टडीज वाला क्वेश्चन है बुक्स का, वो सब भी नहीं हुआ मेरा, तो तुम्हारा हुआ? আচ্ছা, সকাল যখন হলো একে একে সব বেহারা ফিরে আসে, তো পল্লু আর বলবু কোথায় লুকিয়েছিল? পল্লুকে দেখছে না, আর বলবু কোথায় ছিল? পালিয়েছে। বলবু পালিয়ে গেছিল। আচ্ছা, বলবু পালিয়েছে, বলবুকে দেখছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢোকাল ওটা কি বেহারাদের সর্দারটার নামটা বলবে?
বুদ্ধু আমি আর পাচ্ছি না। আচ্ছা কোন হারে পালকি এলো রাত্রি তখন কটা? রাত্রি 10। কোন খালের ধার? তিলপনি খালের ধার। কোন খালের ধার? কোন খালি? मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंट पढ़ा तो सोचा आईसीआई के एमसीक्यूज कर लेती हूँ आईसीआई पोर्टल, वहाँ पे केस सिनेरियो का ऑप्शन है, पढ़ा नहीं रहा कुछ। सुनो ना सानिया, तुम क्या स्टडी कर रहे हो क्या ऑडिट का? एक बार कंफर्म कर दो। अगर ऑडिट का सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो शुभम केसवानी सर का जो एमसीक्यू बुकलेट है वो क्वेश्चन बैंक है वो मंगा लो। इसमें तो सब आरटीपी और एमटीवी कवर है। देखो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा 800 रुपये में आ जाएगा और उसमें तुम्हें ना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी बचेगा बहुत। एमसीक्यू वहीं से करते हो तो एडिकेटेड प्रिंसिपल का স্টিমার আসছে ঘাটে পড়ে আসে বেলা কতটা দেবো? 8, 9 যখন লিখতে হয়েছে না। আচ্ছা এবারে এটা আমি লিখতে দেবো পরের দিন, ঠিক আছে? কারণ আগেরবার লিখতে দিইনি তো, মুখস্থ ধরেছিলাম। এবার লিখতে দেবো, বানানগুলো সব ঠিক করে পড়ে আসবে, ঠিক আছে? এখানে তো সেরকম বানান নেই, সব থেকে লাস্ট শুধু এই স্টিমারটা ব্যাস। আর পুরো लास्ट कठिन बनना। क्यों सानिया क्या हुआ? तुम हाँ ऐसे देखो, तुम जैसे कर रहे हो कर सकते हो कि पर मैंने वैसे किया है ना, मेरा बहुत टाइम गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा वो हुआ भी नहीं ना, इसलिए पीडब्ल्यू से लिया था तो एमसीक्यू का बुक तो है, लेक्चर सब वैटी से कर रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर तुम्हें कोई बुक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कोई लेक्चर्स नहीं ली थी, इसलिए ज़रूरत पड़ी थी तो इसलिए मंगा ली थी। तुम्हारा अगर है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे लगा सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसलिए ना। আর পড়েনি, আজ তো আজকে করেনি। করাইনি। আজকে স্কুলে গেছিলি? গেছি। আজকে স্কুলে কি কি হলো? আজকে স্কুলে হাতে ধরে বিয়োগ অনেকজন পাচ্ছে না, আর আমি তো হাতে ধরে বিয়োগ 1 থেকে করছি। হাতে ধরে বিয়োগ? মানে হাতে ধরা বিয়োগ বলতে কি, এবার শূন্য আছে আবার বিয়োগ, এবার শূন্যটাকে ধরতে। ও আচ্ছা ওই হাতে ধরা। আচ্ছা তাহলে কেন, অনেক ছোট ছোট বাচ্চা নাকি তোর থেকে? না তো, আচ্ছা হতে পারে, ওই জন্যই। না আমি বলছি স্কুলে নাকি চাপ নেই তো, আমি তো দেখছি তো। নাহলে তুই ভাব, আমাদের এখনো হাফ বছরও তো গেল না, এই এখন হাফ বছর গেল, আজকে 7 হাফ বছর। আর সবার রিভিশন হয়ে গেল, তাই না? 2 বার করে সব প্রথম থেকে পড়া হয়ে গেল। কি স্কুলে তো আমার সেরকম হতো না, আমাদের একবার করেই পড়া হতো। বল তার মানে কি বোঝাচ্ছে? এই স্কুলে চাপ নেই, আমি জানতাম, আমি ওই জন্যই বলছিলাম যে এই স্কুলে না করতে হলেই ভালো হতো। তোর ইয়েটা কমে যাবে, ক্যাপাবিলিটিটা কমে যাবে, कैपेसिटी कैपेबिलिटी। কিন্তু এখন হয়ে গেছিস তো। अच्छा सानिया तुम जा रहे हो? তুমি ভর্তি হয়ে নে তো। ठीक है बाय, टेक केयर। না এটা উচ্চ মাধ্যমিক আছে এবং মিডিয়াম ওই জন্য ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, হয়ে গেছে। কোনো স্কুলই বাজে না, পড়াশোনা ঠিকঠাক করালেই। স্কুল কখনো খারাপ হয় না, বুঝেছো? স্কুলের ব্যবস্থাপনা যদিও খারাপ হয়, স্কুল কি কখনো খারাপ হয়? স্কুলে ভালো খারাপ সব থাকে, মিশে থাকে। খারাপ না। মামা বলে स्कूल खाराप दे बोले। हाँ हाँ पढ़ लो सानिया, पढ़ लो। हाँ ठीक बोलो। बाय बाय सानिया। हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। ऑल डन, সব হয়ে গেছে। আজকে কি দিয়েছে উইন্ডো? হ্যালো জয়, সিএ ফাইনাল। ওকে আই এম সিইং দ্যাট। আজকে ডিম দিয়েছে কিন্তু ডিমটা বন্ধ হয়ে গেছিল। না না
এবার চালু হলো। আচ্ছা দাঁড়া এক সেকেন্ড, এটা তো অবশ্যই দিকটা অন্য করার তো ফোনটা এখন নিতে পারবো না। ঠিক আছে তাহলে ডাক। মামা হ্যাঁ যাচ্ছে বলেছে, যাচ্ছে বলেছে। দিচ্ছে কি করে, বললো যে বন্ধ। আর সয়াবিনও দিচ্ছে না ডিমটা দিচ্ছে তো বাস তাহলেই হবে। আজকে দিয়েছে না এর আগেও দিয়েছে? আজকেই দিই। আজকেই দিল। দিদি বলছে এটা বই না ডায়েরি? আস্তে আস্তে টিপতে হবে। এটা ডায়েরি না তো বই আমি তো দেখি। আস না বাবা। হ্যাঁ চল আস্তে আস্তে বেরিয়েছি। আসছি আসছি। আমি ফোনটা ধরে আছি বের। বেরিয়েছিস দাঁড়া। हाथ हाथ यो आई एम बैक। अच्छा तुम्हारा काम हो गया? अंशुमन अंशुमन तुम्हारा काम हो गया? हाँ बस छोटा सा काम था। अच्छा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? सुनो अच्छे से पढ़ाई करो वरना बहुत मुश्किल में फंसोगे, ठीक है? What's wrong with you like this? Ask one thing. रुको रुको, मेरा ना इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो आता है ये कमेंट सेक्शन का बहुत ही बेकार ट्रांसलेशन आता है। थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा सेटअप को ठीक कर लेती हूँ, फिर पढ़ती हूँ तुम्हारा कमेंट। अरे ये मेरा हिंदी हो जाएगा धीरे धीरे सब, चलो कोई बात नहीं। ठीक है अभी हाँ क्या, हाँ बस छोटा सा काम था। वैसे एक बात पूछो? हाँ हाँ पूछो पूछो अंशुमन, पूछ सकते हो, पूछो। कोई सजेशन चाहिए? अगर मेरे पास कोई सजेशन होगी तो मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है? सीए मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा तुम बीकॉम करती हो, तुम्हें सीए के बारे में पता होना चाहिए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो। ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है तो जो कि बहुत ही मतलब हाइप माना जाता है और क्या बताए उसका बहुत वैल्यू होता है सीए लोगों का। और सीए सीएस और सीए में 3 कोर्स होते हैं तो 3 में से तुम तीनों का ही वैल्यू बहुत बढ़िया है और 3 में से तुम कोई भी एक कोर्स कर सकते हो अगर चाहो तो। और
इसको परस्यू करने के बाद तुम्हारा मतलब जब तुम सीए बन जाओगे तुम्हारा सैलरी कितना होगा ये तो तुम एक बार बस गूगल कर लेना, तुम फिर शायद और अच्छा फील होगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि बहुत ही बढ़िया सैलरी होती है, ज़िंदगी ऐसा बता सकते हैं कि ज़िंदगी चेंज हो जाती है आफ्टर बीइंग अ सीए, ठीक है, ऐसा कुछ होता है मतलब। तो तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम तो अभी बीकॉम कर रहे हो ना, तुम चाहो कर सकते हो, चाहो तो अच्छा रहता है ये कोर्स। हाँ हाँ मुझे पता है, लोग बीकॉम करते करते सीए करते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है, मतलब सेम मतलब क्या, बीकॉम का कम सिलेबस होता है और सीए का ज़्यादा सिलेबस होता है। सीए में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। तुम बीकॉम करते करते फाउंडेशन लेवल दे सकते हो, फाउंडेशन फिर पास हो जाओगे, फिर इंटर लेवल दोगे, फिर वो पास करने के बाद 2 साल की आर्टिकलशिप और फिर फाइनल, फिर सीए बन जाओगे। उसके बाद तुम्हारा सैलरी अभी तो जो मार्केट का चल रहा है महीने का तुम्हें 70,000 90,000 वगैरह 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसका वैल्यू बहुत है, सीए का एक साइन का वैल्यू बहुत है। कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें सीपीए करना पड़ेगा, मतलब तुम चाहो तो सीपीए कर सकते हो, सीपीए, ठीक है। लिख देती हूँ, तुम यूट्यूब में इसके बारे में सर्च करना, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर अपने हिसाब से सोच विचार करना तुम्हें करना चाहिए या नहीं। इसका भी सैलरी बहुत हाई होता है, तुम चाहो तो कर सकते हो सीए सीपीए वगैरह, ठीक है। अगर बाहर जॉब करना चाहते हो तो तुम सीपीए परस्यू कर सकते हो। देखो तो तुम अच्छा, तुम चाहो तो लॉ की भी पढ़ाई कर सकते हो, जो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। लेकिन अभी मतलब क्या है, मैं सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो उस हिसाब से ना मुझे सीए करना पसंद था तो मैंने सीए किया, मतलब कर रही हूँ। और तुम चाहो तो लॉ भी कर सकते हो, सीए भी कर सकते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है खुद डिसाइड करो। और वो तुम कैसे डिसाइड करोगे, तुम उसके बारे में यूट्यूब से इंफॉर्मेशन गैदर करो कि इसमें होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको करने के बाद मेरा मतलब क्या स्कोप रहेगा, कहीं पे क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, उसको ज़रा तुम सीए कर पाओगे कि नहीं, उसका सिलेबस देख के उसका बुक्स का नेम गूगल में सर्च करके बुक्स के अंदर भी तुम देख सकते हो क्या है, कौन सा चैप्टर है, क्या कुछ है तुम्हारे बस की बात है कि नहीं, ये भी तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कर लो, मतलब करो कुछ डिसाइड करो। अभी तुम बीकॉम कर रहे हो, तुम्हें अपने लाइफ में क्या करना है ये डिसाइड करना चाहिए। ओके सो नाउ फिर तो सीए का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो सीए की वैल्यू कम हो जाएगी।
मेरी तरह अंशुमन, क्या मेरी तरह? फिर तो सी का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो सी की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर तो लॉयर का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा, उनकी भी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर लॉ करेगा तो है, कैसे चलेगा? अच्छा, अगर तुम्हें लॉ का कोई सजेशन लेना है अंशुमन, तो तुम ले सकते हो। हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कोई है जो लॉ कर रहा है, तो वो बता देगा तुम्हें। अच्छा, मेरी तरह पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, समझी। अब पढ़ाई कर रही हो क्या? हाँ, मैं अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, 9 बज गया है, तो अभी एक घंटा अच्छे से फिर से पढ़ लेती हूँ। फिर 10 बजे मैं फिर से थोड़ी देर बात करके अपना लाइव सेशन एंड करूँगी। तुम चाहो तो मेरी लाइव सेशन ज्वाइन करके रोज़ मेरे साथ मतलब पढ़ाई कर सकते हो। मुझे म्यूट पे रख के अपना स्टडी करना, फिर अगर जब ब्रेक टाइम होगा तब बात कर सकते हो। ऐसे करके तुम चाहो तो कर सकते हो। मेरा लाइव सेशन का टाइम रहता है सुबह 6 बजे से दोपहर का 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से रात का 10 बजे तक। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डाली हुई है। अच्छा मतलब स्टडी सेशन कर रहा है, लाइव स्टडी स्ट्रीम कर रहा है। वो अच्छा, मैंने दोबारा ये पुराना कमेंट पढ़ लिया। कोई दिक्कत नहीं। Okay, Anshuman, thank you. Thanks for coming. Thanks for joining. Meet you again. चलो अभी मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करती हूँ। सो हेलो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन मेरा ऑन रहेगा। अगर कोई चाहे तो कमेंट करके रख सकता है। लीव अ कमेंट, आई विल रिप्लाई एट 10 PM. ओके, तो रात को 10 बजे मैं सबको रिप्लाई करूँगी। तो कोई अगर कमेंट कुछ करना चाहे अभी कमेंट करके, जो जब आएगा कमेंट करके रख सकता है। मैं 10 बजे से पहले अभी और कुछ नहीं बोलूँगी, अपना फोकस स्टडी करूँगी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो स्टडी विथ मी सेशन स्टार्ट करते हैं। कोई अगर चाहे मेरे साथ पढ़ाई करना तो मुझे म्यूट पे रख के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं 10 बजे तक। बस 1 घंटा मेरी स्टडी सेशन अभी चलेगी, क्योंकि मैंने अपना स्टडी सेशन 5 बजे से स्टार्ट किया है। ओके, আরে আমারটা পিছনে চলছিল, কি আমারটা পিছনে চলছিল? ও ইটস ওকে, তাই বলি কি হলো, কি হলো? আচ্ছা, তাহলে চলো 1 ঘন্টা স্টাডি সেশনটা স্টার্ট করা যাক। রিপ্লাই করছিলি না? হ্যাঁ, রিপ্লাই করছিলাম তো, মানে এই তো এখনই রিপ্লাই করছিলাম। আর মানে 8টা থেকে রিপ্লাই করছিলাম, 8টা থেকে যখন পড়াচ্ছিলাম তখন থেকেই রিপ্লাই করছি সবাইকে। আবার রিপ্লাই অফ করে দেবো, এই তো লিখে দিচ্ছি। What you are doing, Prancha? What you are doing? Are you doing puja path? Zayu, Rahul Setti, और कौन कौन मैसेज किया है उन सबको मैसेज तो मुझे देखते नहीं
আছে পিছনে ছিলি তাই পাচ্ছিলে না। ও দুজন, ঠিক আছে চলো, বাই বাই টাটা টাটা, বাই 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 টাটা টাটা, বাই বাই বাই। Will talk. আজকে একটু আমার সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছে না। कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो होगा। এই দুটো সাবস্ক্রাইবার বাড়লো কি করে? রমিত সাহা, have you done anything? I mean, have you subscribed me with your other accounts? Are you still here? Whatever. To the one who just subscribed my channel, thank you so much. Without seeing my face, you are subscribing my channel to support me. That's a huge support. Thank you so much. To the one who just subscribed my channel, thank you so much. Without seeing you subscribe me, that's a huge support for me. Thank you. Okay, now let's take a break and no, I mean do focus study. We'll talk at 10 p.m. Okay, thank you for being with me. ओ मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया गाइस, सॉरी। नाउ इट्स स्टेबल, आई थिंक सो। अभी स्टेबल है, स्टेबल है। चलो पढ़ते हैं। चलो पढ़ाशोना करी। Earning available for equity shareholders divided by reserves and surplus or plus
equity shareholders. Am I correct or not? Let's check. Return on equity, return on equity টা কি return on net worth হবে? Let's check and mark. Return on net worth টা EAT হবে, not কি। Return on net worth হচ্ছে EAT divided by हाँ, सुबह हम अभी सेटअप फिर से चेंज कर लिए, इसलिए परफेक्ट है। चलो चलो, अभी थोड़ी देर उठी इसलिए कमेंट पढ़ ली। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फोकस स्टडी कर रही हूँ।
झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीज के साथ. Here's how you're going to start your first podcast. Record a rough take, drop in your script, or put down an idea. You can edit, clean, record, and generate all your audio so much faster on Cludio.ai. तो ऊपर क्या आएगा टर्नओवर अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. अब टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, लेकिन जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो पहली प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं? सीओ. ठीक है, तो रंजीत समझेगा सीओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. टर्नओवर रेशियो अब तक आपको याद ही हो गया होगा. ठीक है, ऊपर 12 होता है सीओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने खुद भी बोला है बेस्ड ऑन सीओ यानी कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, ये सेल्स पर नहीं है बल्कि किस पर है? सीओ पर. और डॉट गुड. अरे भाई साहब, आप अगर ये लाइन नहीं लिखते तब भी अपन क्या मानते हैं? सीओ हमने कदम खा चुकी है ऑलरेडी. प्रवृत्ति का चुका है. ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में पहली प्रायोरिटी देंगे तो सेकंड प्रायोरिटी देंगे. अगर सीओ आता है सीओ नहीं आता है तब जाकर सेल्स को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, नेक्स्ट सीओ. वाह भाई वाह, तेरा क्वेश्चन है. सीओ गिवन है डायरेक्टली. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, सीओ गिवन है, तो यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री कितना इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. वाह, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट. आगे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. डिवेंचर का इंटरेस्ट ऑन वैल्यू गिवन है 3000. नेक्स्ट
रिसीवेबल यानी क्रेडिटर्स डायरेक्ट गिवन है तो बोला पेबल डायरेक्ट गिवन है तो बोला यार कितना मत क्वेश्चन है कितनी सारी चीजें आपको डायरेक्ट गिवन है सी होती है दिस ऐसा क्वेश्चन भगवान दे तेरे मतलब आपकी किस्मत क्या है क्या गिवन है इसका मैं पास आई वेट मैं तेरे से ताली की जा रही नेट प्रॉफिट PAT মানে নেট প্রফিট, অপারেটিং প্রফিট ইবিআইটি, ট্যাক্সেবল প্রফিট হচ্ছে ইবিটি, নেট প্রফিট ইএটি মানে নেট প্রফিট। আর কি করে বলে দেন আমি পয়েন্ট NW নেট ওয়ার্থ ইকুয়াল টু ইএটি। ওকে ফাইন। Net profit হচ্ছে 375k into 100 divided by 25, তো net worth আমাদের বেরিয়ে গেছে 375k into 100 divided by 25, যতটা নিজে পারবো ততটা। আচ্ছা net worth এখান থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আমাদের কি আগে কিছু বের করা ইজি হয়ে যাবে। net profit to sales current ratio, income tax, difficult acquisition sales, taxable profit, interest দেওয়া আছে, এখান থেকে অপারেটিং প্রফিট বেরিয়ে যাবে। অপারেটিং প্রফিট বেরোলে অপারেটিং কস্ট মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস বেরিয়ে যাবে। দেখি কীভাবে করাচ্ছে। ये रखा है 25%। आगे रेट ऑफ इनकम टैक्स रेट रखा है 3%। शेयर कैपिटल टू रिजर्व कितना रखा है 7 रेशियो 3। यहाँ प्रीवियस लेक्चर में भी सेम तरीके से रखा था, शेयर कैपिटल टू रिजर्व का इसी तरीके से रेशियो रखा था और कंटेंट का टोटल प्लस। अच्छा बोल रहा है बैलेंस शीट कैसे बोलिए उसकी फॉर्मेट में तैयार करना। बैलेंस शीट ऐसा बस मार्क करना इन्होंने पहले ही बता दिया क्या क्या आइटम चाहिए। सबसे पहले बता बैलेंस शीट का फॉर्मेट लाइब्रेरी और लाइब्रेरी का इन्होंने बोला क्या क्या लेना है शेयर कैपिटल रिजर्व सर इंटरेस्ट डिवेंचर और डिवेंचर को हम बेर করে নিতে পারবো, যেটি ফর্মুলা বের করতে পারবো। 60,000 ইন্টারেস্ট বলেছে, কোনো অ্যামাউন্ট দিলে তার পার্সেন্টেজ দিয়ে দিলে তার ফুল অ্যামাউন্ট বেরিয়ে যায়। ফুল অ্যামাউন্ট ডেট হচ্ছে আমার বেরিয়ে গেছে 4 লাখ। আচ্ছা পেবলস তো দেওয়া আছে, রিসিভেবলস তো দেওয়া আছে, না দেওয়া নেই। দেখি পেড বলেছে পেবল দেওয়া আছে হচ্ছে 2 লাখ। তারপরে হচ্ছে রিজার্ভ সারপ্লাস আর হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটালটাই বাকি। এটার পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছে বেরিয়ে যাবে। ফিক্সড অ্যাসেট, এখানে ফিক্সড অ্যাসেট কি দেওয়া আছে আমি দেখি। ফিক্সড অ্যাসেট নেটওয়ার্ক দেওয়া আছে, ফিক্সড অ্যাসেট তো দেওয়া নেই। হচ্ছে ফিক্সড অ্যাসেট তো দেওয়া নেই আর কারেন্ট অ্যাসেটটাও দেওয়া নেই, স্টক এখানে দেওয়া আছে। তো স্টক হচ্ছে স্টক রিসিভেবলস, তো রিসিভেবলস যদি আমার এখানে দেওয়া আছে, হ্যাঁ স্টক রিসিভেবলস টার্ন ওভার ইনভেন্টরি স্টক, রিসিভেবলস হচ্ছে ডেটরস হচ্ছে 2 লাখ। রিসিভেবলস 2 লাখ হচ্ছে আর হচ্ছে তোমার ক্যাশ তো দেওয়া নেই। স্টক আমার অ্যাভারেজ স্টক আমার এখানে বেরিয়ে আছে, অ্যাভারেজ স্টক, বাট এখানে আমি অ্যাভারেজ স্টকটা বের করবো কোথা থেকে, ওপেনিং স্টক কোথাও আমার দেওয়া নেই। আচ্ছা ठीक है ये चार्ज के लिए গ্রস প্রফিট পার্সেন্টেজ
cost GP पे total of sales minus COGS sales আমাদের আমি 60 লাখ মাইনাস হচ্ছে 8 লাখ 42 লাখ 42 লাখ হচ্ছে GP gross profit কিন্তু gross profit বের করে আমি 4 রুপি इस आईडी में पूरा दिया है कि आपको लेना है जैसे और करंट लेवल और करंट लेवल में 30 है स्टॉक रिसीवेबल्स और फिक्स इस तरीके का अगर आपको फॉर्मेट गिवन है तो अच्छी बात है देखिए क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था अगर नहीं भी गिवन है तो ये कुछ मिनिमल आइटम्स को आपको करके करने होंगे स्पेशली एसेट फंड ठीक है तो करंट लेवल और करंट लेवल में 3 तो एक तरीके से आपके दिमाग में फॉर्मेट रटा होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि रटा तो वर्ड यूज करने में भी वहां पर अपने पास टाइम बहुत कम होता है I'll look at my vision board, visualize my goals, and everything will fall in place. If you think manifestation works like that, तो फॉर्मेट इतना मतलब कॉपी बनानी तो वो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे एग्जाम वाली कॉपी ठीक है लिखेंगे करंट लिखेंगे करंट इमीडिएट इन्वेंटरी रिसीवेबल कैश इन्वेंटरी रिसीवेबल कैश इन्वेंटरी रिसीवेबल कैश ठीक है तीन ऐसे लिखेंगे इधर क्या क्या करोगे शेयर कैपिटल रिजर्व करना है शेयर कैपिटल रिजर्व पर बहुत जल्दी होगा बाकी आपकी डिवेंचर टेबल तो क्वेश्चन क्या पढ़ना तो दिख जाए ठीक है अच्छा एक बात आपने नोटिस की पिछले क्वेश्चन में देखी होगी कि जब भी क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगता है जब भी क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगता है तो अपन तीन फॉर्मेट में बनाते हैं हमेशा अपन बैलेंस शीट तीन फॉर्मेट में बनाते हैं मतलब ऐसे हमेशा तीन फॉर्मेट में बनाते हैं एक तरफ लाइबिलिटी है उतनी बैलेंस शीट बनती है ऑटोमेटिक बनती है तो यहाँ पर तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं तीन फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर गलत कर रहे हैं हमने प्रीवियस सेशन में भी जितना बनाया है वो तीन फॉर्मेट में ही बना रहे हैं इस तरीके से ऐसा आपको आया होगा है ना लेकिन इस बात का क्वेश्चन ने खुद ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है और वो भी कैसा दिया देखो तीन फॉर्मेट में अकाउंट और एडवांस अकाउंट उन दोनों में अपन को कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा ऐसे ही बनानी चाहिए वर्टिकल फॉर्मेट में ठीक है लेकिन अपना जो एफएल सब्जेक्ट है वहां पर अपन तीन फॉर्मेट में बना लेते हैं बिल्कुल चलेगा आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं और अब तो क्वेश्चन ने खुद इस तरीके से तीन फॉर्मेट दिया है तो अब आपको और भी टेंशन की जरूरत नहीं ठीक है बस ये फॉर्मेट आपको पूरा रटा लगाना चाहिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो बस यही चाहते हैं नहीं लेकिन आप एफएल में हर फॉर्मूला हर वर्किंग आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती पूरे एफर्ट करते हैं ठीक है लेकिन ये एक्टिंग में रखने के लिए बोलिए ताकि आप एकदम दिमाग में बैठ जाए और वहां पे आपका टाइम कम हो ठीक है जल्दी कॉपी पर फटाफट कॉपी पर सबसे पहले लिखो एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन इस तरीके के क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कैसे करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो लिखते हैं उसके बाद वर्किंग ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब ये जो लाइन है ये मैंने कहीं पे बनाकर नहीं लिखा है उससे जैसे कि जैसे क्वेश्चन में गिवन थी सेम टू सेम लिखिए क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सेम कैलकुलेशन को कंप्लीट करके बाकी सारी चीजें मैंने पहले से छाप दी है आप भी लिखो ठीक है इसका सिंपल सा फॉर्मेट अपन तैयार किया पर्टिकुलर अमाउंट ये सिंपल स्टेटमेंट है क्योंकि अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं मोस्टली अगर के क्वेश्चंस में कैसा होता है इनकम स्टेटमेंट एक बार देख लो और ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला ना बैलेंस शीट का फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठना चाहिए सेम sales minus COGS gross profit operating expense operating income এবারে তো আমি করে আসলাম তো শুধু এইটাই আমার প্রবলেম হচ্ছিল মানে বুঝছিলাম না কতগুলো করলাম ভাই সাহেব যাই হোক আমাকে আপাতত এই ফর্মেটটাই মনে রাখতে হচ্ছে ব্র্যাকেটে দেখি সেলস মাইনাস জিপি সেলস মাইনাস জিপি হ্যাঁ সরি sales minus COGS sales minus COGS হলে হবে জিপি মাইনাস অপারেটিং এক্সপেন্সেস হলে হবে অপারেটিং ইনকাম হচ্ছে অপারেটিং প্রফিট বা অপারেটিং ইনকাম বা প্রফিট বা ইনকাম হোয়াটএভার প্রফিট ইবিআইটিও বলা যায় বা অপারেটিং ইনকামও বলা যায় সেম বাই মাইনাস ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই ইবিটি বা ট্যাক্সেবল প্রফিট মাইনাস টি ইএটি বা নেট প্রফিট আমি আমার তো কোয়েশ্চেনটা সলভ হয়ে যাবে দেখি এবারে করে দেখা
করতে হবে, ইবিআইটি বের করতে হবে, ইন্টারেস্ট আমাদের বলে দিয়েছে 60,000, ইবিআইটি বের করতে হবে, ট্যাক্স আমাদের বলে দিয়েছে 50%, নেট প্রফিট বলে নেট প্রফিট বলে দিয়েছে 375,000, net profit 375,000 plus 50% to the full unit. তাহলে এটাও এটা হবে 50%, তো এটা কত, এটা বললে এটা হবে 37 করে তো ছিলাম 375,000 plus 50%, 562500, এবারে করে দেখি 60,000 minus 562500 হচ্ছে না, 60,000 minus 37500, 315,000 plus 315,000 plus 60,000. Yes, ম্যাচ হয়ে গেছে, গুড। ব্যালেন্স শিটটা কি হবে? कैरेक्टर के लिए ये लुक कैसा है? लक्ष्य, तेरा कैरेक्टर एक सीधा साधा भोला वाला आर्मी मैन का कैरेक्टर, क्या कर? ये लुक क्या मूवी आता है? Shopping online feels overwhelming. Every site shows a different price. और लगेगा 6.25%, तो यहाँ से हमारा एंट्री आ जाएगा 25। की जरूरत नहीं है, ये जगह जरूरत नहीं है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एवरेज इक्विटी को क्या मानेंगे 2 तो 1.5 लाख आगे जब इक्विटी को आप मान लो चाहे उतनी या उतनी आप एवरेज ना क्लोजिंग करेंगे, ठीक है? जब से मार्क होगा इक्विटी एंड कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक रही, लेकिन जो हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है इन्वेंटरी और स्टॉक वो क्या है, एवरेज है, लेकिन हमें को चाहिए क्या, क्लोजिंग। अब एवरेज मनी का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, लेकिन क्वेश्चन में ना ओपनिंग से रिलेटेड कोई डेटा देता है ना क्लोजिंग से रिलेटेड कोई डेटा देता है। जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पर आप ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको मनी की ओपनिंग या क्लोजिंग यूज करना है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको क्लोजिंग वाला स्टॉक यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, चाहे ओपनिंग या क्लोजिंग आप इस एवरेज एक वाला भी हो गया, फिर डिवेंचर अब यहाँ से डिवेंचर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड 9 पर टेबल की वैल्यू निकालते हैं ताकि पास और टेबल की वैल्यू गिवन की बोला और रिसीवर की वैल्यू गिवन की बोला, ठीक है? अब बाकी तो देखते हैं अपनी कौन कौन सी बाकी ग्रेड, तो पहले तो साइड सेकंड वाली हमारी जाएगी रिटर्न ऑन नेटवर्क, क्योंकि हमें तो दोनों नहीं पता था, अब हमको नेटवर्क पता है, धीरे धीरे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है? 75,000 वो अच्छा नेटवर्क तो हमें पे गए ना, नेटवर्क नेटवर्क नेट प्रॉफिट बाय नेटवर्क 25%, হ্যাঁ তো সেখান থেকে আমি ফ্রিল্যান্সার কি করেছি এটা
नेट प्रॉफिट बताया 3,75,000 नेट वर्थ बिगिनिंग में 55%. खाली 4 वाली ना 4 वाली ये निकल सकता खाली कोई वर्किंग सेकंड आ जाए ये वर्किंग हो गई खाली 4 वाली ना 4 वाली ये निकल सकता खाली तो देखो इन दोनों वो का अच्छा मुझे बताइए 15 lakh 15 lakh into 7:3 रेशियो तो भाग कर दीजिए 100,105,0000 minus 15 25 1 2 3 4 এটা আমার টোটাল আমি লাইব্রেরি সাইড পেয়ে গেলাম 1,015,000 15 লাখ হচ্ছে তোমার হচ্ছে 4 লাখ প্লাস 2 লাখ তাহলে এটা আমার হবে হচ্ছে 21 লাখ 21 লাখ আমার এদিকে আমার 21 লাখ হবে তাহলে এখানে আমার 21 লাখ দিস সাইড অলসো এখানে আমার ফিক্সড অ্যাসেট তো বলা নেই ফিক্সড অ্যাসেটটা কোথা থেকে तो पहले देखते हैं शेयर कैपिटल हम पहले चलिए शेयर कैपिटल टोटल कितना 3 लाख अब शेयर कैपिटल देखिए तो ठीक है आगे लिखे क्या है लिख लो ठीक इतना मतलब क्या करेंगे इसका क्या तुमको बोलना ठीक है अब आगे तो डीसी में वर्किंग कर लेंगे क्या वर्किंग थोड़ी करेंगे वर्किंग में पहली वाली कंप्लीट दूसरी कंप्लीट तीसरी कंप्लीट Current ratio फिर वर्किंग रहेगी बाकी देखो देख কারেন্ট লাইবিলিটি বেরিয়ে গেছে কারেন্ট রেশিও তো বেরিয়ে গেছে সব কারেন্ট রেশিও কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই কারেন্ট লাইবিলিটি আমার হয়ে যাচ্ছে পে প্লাস পেয়েবল হচ্ছে লং টার্ম পেয়েবল 2 লাখ লাইবিলিটি 2 লাখ কারেন্ট রেশিও তো 4 লাখ হওয়ার কথা एक नाइट सारी कंप्लीट देख देख ऐसे आपको करना है नहीं मेरा प्रॉब्लम हो रहा है एक लाख मेरी है वर्किंग करना है इसमें मतलब मेरा करेंट रेशियो का फॉर्मूला और मेरा आपको नहीं करना है पता है ठीक है एक करना के लिए पेपर को भी करना है तो ये चला जाएगा 4 लाख ठीक है 4 लाख ठीक ওকে ফাইন তো এখানে যদি আমার টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট 4 লাখ হয়ে যায় তাহলে আমার 21 মাইনাস 4 17 লাখের ফিক্সড অ্যাসেট হবে আর এখানে 2 মাইনাস 1.5 0.5 মানে 50,000 ये तो हमारी वर्किंग नंबर 30 हो गई सारी वर्किंग कंप्लीट हुई तो उसको कैसे लेंगे हम भी हम को लिख सकते हैं क्या करना मतलब करेंट कैपिटल टोटल आ गया 4 बाय আর মমতা এটা আছে তারপরে আমরা শেষ করতে হবে এটা আছে 17 লাখ আর টোটাল লাখ না নেক্সট টাইম প্লিজ নট 5 দিস নাম্বার 5 পলিউশন কোর্সের মধ্যে জমে ওঠে এর ফলে স্কিন দেখায় ডাল পন্ড স্কিন ইনস্টিটিউটের ডিটক্স ফেস ওয়াশ কম্বাইন করে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল আর জেন্টল মাইসেলার টি 10x ডিটক্স পাওয়ারের জন্য এর ডিপ পোর অ্যাকশন সূক্ষ্ম পলিউশন পার্টিকলস বার করে আনে আর দেয় ক্লিয়ারার ব্রাইটার স্কিন মিরাকলস হ্যাপেন If you are 25 going to the MBA college today, you must be some kind of idiot. I completely agree. Here's the back to the class. long term debt to net worth asset turnover average collection period inventory turnover gross profit margin acid test ratio means current ratio right quick ratio or current ratio quick ratio means quick ratio acid test ratio totally using the formula to set the balance sheet.
long-term debt. Total asset turnover, average collection period. যা যা জানি আমি সেগুলো লিখব। LT day debt divided by total asset turn divided by net worth. So that is 0.5. That is one. And then total এক নম্বর রেশিও হচ্ছে total asset turnover মানে sales divided by total asset, that is 2.5 divided by 1. তারপরে হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড বলে দিয়েছে, অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড, ডেটার্স কালেকশন পিরিয়ড হচ্ছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ডটা কি সব কনফিউশন ক্লিয়ার হলে মাত্র রিটার্ন অন নেটওয়ার্ক. Network means return on network in P or E in P divided by E. Good. এটা গন্ডগোল হয়েছিল, বাকি সব মোটামুটি হয়ে যাচ্ছিল. আচ্ছা, তারপরে এখানে average collection period হচ্ছে inventory collection period না data লেখাটা বলে দেখো এটা কি হয়. ওকে, inventory turnover 9 বলে দিয়েছে. 9 ফর্মুলা পরে বসাচ্ছি. গ্রস প্রফিট মার্জিন Okay. GP 10%. Asset test ratio আচ্ছা, এখানে আমার সব দিয়ে দেওয়া আছে. ক্যাশ বের করতে হবে, নোটস অ্যান্ড পেয়েবল আছে, লং টার্ম ডেটটা বের করতে হবে. লং টার্ম ডেটটা কী করে বের করবো? লং টার্ম ডেটটা নেটওয়ার্ক দিয়ে দেওয়া আছে, নেটওয়ার্কের ভ্যালু দেওয়া আছে, নেটওয়ার্কের ভ্যালু দেওয়া নেই. আচ্ছা, রিটেন আর্নিংস আর কমন স্টক ক্লাস করলে কী হয়? রিটেন আর্নিং কমন স্টক ক্লাস করলে কী হয়? আগের ক্লাসে দেখেছি. রিটেন আর্নিং আর কমন স্টক ক্লাস করলে কী হয়? একটা ছিল কমন স্টক রিটেন আর্নিং ক্লাস করলে নেটওয়ার্ক হয় আর কি. ইকুইটি মানে ওই পুরো নেটওয়ার্ক হয়ে যাচ্ছে. নেটওয়ার্কের ভ্যালু আছে, লং টার্ম রেট বেরিয়ে যাচ্ছে. তাহলে
আর এখানে কিছু নেই, নোটস অ্যান্ড পেয়েবল আছে, সেলস অ্যান্ড টোটাল অ্যাসেট আছে। সেলস কি এখানে দেওয়া আছে? সেলস এখানে দেওয়া নেই। টোটাল অ্যাসেটও বের করতে হবে, ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টস সবই বের করতে হবে মোটামুটি। ইনভেন্টরি টার্নওভার আছে, ইনভেন্টরি টার্নওভারের সূত্র কি? ইনভেন্টরি টার্নওভারের সূত্র ইনভেন্টরি মানে স্টক মানে সিওজিএস, সিওজিএস ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ স্টক। এবার অ্যাভারেজ স্টক এখানে ওপেন স্টক যদি না থাকে, ওপেনিং স্টক ক্লোজিং স্টক না থাকে, সিওজিএস সিওজিএস করেছিলাম, সিওজিএস মানে করেছিলাম ওয়ার্ক কস্ট হবে, আবার ডাইরেক্ট কস্ট হবে, collection period total liability including notes and payable হচ্ছে current liability হিসেবে হতে পারবো পারবো। Acceptance ratio 1 কেন দেওয়া আছে? all sale okay fine করে দেখো দুটোটা হবে, করে দেখি লং টার্ম ডেটটা বের করে দেখি। লং টার্ম নেটওয়ার্কের সূত্রতে ব্যাংক নেটওয়ার্ক এখানে আর কিছু নেই, তার মানে এটাই হবে or NW equal to long term debt, total long term debt 2 lakh or LT debt equal to 2 lakh 0.45 4 lakh into 2.5, 4 lakh into 2.5 সেলস আমার বেরিয়ে গেল হচ্ছে 10 লাখ। 10 লাখ সেলস আমার যদি বেরিয়ে যায়, সেলস এখানে যদি বেরিয়ে যায়, আমার এখানে সেলস রিলেটেড আর কিছু আছে? হ্যাঁ, ইনভেন্ট টার্নওভার যদি আমাদের সিওজিএস না দেওয়া থাকে, আমাদের গ্রস প্রফিট দেওয়া আছে 10%, গ্রস প্রফিট 10% হলে আমাদের সিওজিএস, কিন্তু আমি এখানে অ্যাভারেজ স্টকটা নিয়ে করবো একটু। আমাদের এখানে তো এই দিকটা হয়ে গেছে, এবার এই দিকটা বের করতে হবে, তো এবারে আমাদের ইনভেন্টরি বের করতে হবে। হ্যাঁ, তো স্টকটা বের করতে হবে, তো স্টকটা আমাদের সিওজিএস পার্সেন্টেজ দিয়ে কি আমরা স্টকটা বের করতে পারবো, কিন্তু তার জন্য আমাদের গ্রস প্রফিটটা বের করতে হবে। সেলস আছে তো, তো হ্যাঁ 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 সেলস মিনস তাহলে জিপি, জিপি রেশিও আছে, জিপি রেশিও তো জিপি বাই সেলস, তো জিপি বাই সেলস হলে 200, তাহলে সেলস জিপি রেশিও আমাদের 10% হবে। সেলস আমাদের হচ্ছে 10 লাখ, জিপি বাই সেলস হচ্ছে 10 লাখ, সুতরাং সেল জিপি হচ্ছে 10 লাখ into 10%, 10 lakh into 10%, that is 1 lakh, 1 lakh is only GP। আমাদের জিপি যদি 1 লাখ হয়, সেলস মাইনাস জিপি মানে 9 লাখ, সিওজিএস তার মানে আমাদের 9 লাখ, 9 লাখ যদি সিওজিএস হয়, 9 লাখ সিওজিএস হয়, এভারেজ স্টক আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে সরি গাইস, 9 অ্যাভারেজ স্টক আমাদের বেরিয়ে যাচ্ছে 9 lakh divided by 9, 1 lakh, 1 lakh। তো অ্যাভারেজ স্টক যদি আমাদের 1 লাখ বেরিয়ে যায়, মানে স্টক মানে ইনভেন্টরি, এটা বেরিয়ে গেল 1 লাখ। প্ল্যান্টেড ইকুইপমেন্ট বের করতে হবে, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এখানে আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে কালেকশন পিরিয়ড, এখানে আর কিছু যেহেতু দেওয়া নেই তাই আমরা ধরে নেব রিসিভেবিলিটি কালেকশন পিরিয়ড দেওয়া আছে, তো ডেটার্স কালেকশন পিরিয়ড করে এটা ধরে নেব। তো আমাদের ডেটার্স কালেকশন পিরিয়ড আগে, তাহলে আমরা ডেটার্স কালেকশন পিরিয়ড মানে debtors turnover ratio সূত্র কি হয়? average credit sales divided by debtors, credit sales divided by average debtors, তাহলে average debtor divided by average debtor বা debtors turnover by average debtor divided
per year, per day, credit sale per day. Average turnover, average debtor by average receivable divided by credit sale per day আমাদের পুরো সেলটাই হচ্ছে ইয়েতে, তাহলে 10, তাহলে 65 days, তাহলে 10 লাখ হয় 65 days সেল হয়, 65 days সেল 10 লাখ সেল হয়, 10 লাখ দিন হয় 10 লাখ বাই 65. divided by 65, এটা 18, তাহলে 10 lakh divided by 60, 360, 365 মানে 360 দেওয়া আছে, 360 নেব, 360 নেব, 277, 277 into 18 করে দেবো, into 18, তো অ্যাভারেজ ডেটও আমাদের বেরিয়ে যাবে 18, অ্যাভারেজ ডেটটা আমাদের বেরিয়ে যাবে, এটা কি বেরোচ্ছে প্লাস 1 করে দিই, 50,000, অ্যাভারেজ ডেটটা আমাদের বেরিয়ে গেল 50K, তো ডেটার আমাদের আমাকে কি সেভ রেটটা করে নিতে হবে, এই দিকটা টোটাল আমরা জানি 4 লাখ হয়ে গেল, এই দিকটায় আমাদের ইনভেন্টরি আমরা কত পেলাম, স্টক আমাদের বেরোলো 1 লাখ। আচ্ছা, তারপরে প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আমাদের এখনো বাকি আছে, কিন্তু লাইব্রেরিটা এই সাইডে দিয়ে দিয়েছে, ক্যাসেট এই সাইডে দিয়ে দিয়েছে, অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, যাই হোক রিসিভেবল হয়ে যাচ্ছে আমাদের 50,000, 50K। এরপরে আমাদের আছে হচ্ছে ক্যাশ আর প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, ক্যাশ আর প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, তো আমাদের অ্যাসেট টেস্ট রেশিও দিয়ে দিয়েছে, অ্যাসেট টেস্ট রেশিও stock divided by 1 lakh. এখানে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, এটা আমি রিভিশন করে মার্ক করে রাখবো, আর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি এখানে বাকি রাখিনি, সবটাই ইউজ করা হয়ে গেছে। ওকে, তো এটা 4 লাখ যখন বেরিয়ে গেছে, শুধুমাত্র অ্যাসেট টেস্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অ্যাসেট টেস্ট যখন 1 দেওয়াই আছে, কুইক রেশিও CA মাইনাস স্টক রিপিট এক্সপেন্স টু বি, হ্যাঁ দাঁড়াও দেরি আছে আরেকটু, 1 CA কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট ক্যাশ হবে, বাট আমি তো ক্যাশ কত হবে জানি না, কারেন্ট অ্যাসেট তো কত হবে জানি না, স্টক কত হবে জানি না, কারেন্ট লাইবিলিটি কত হবে জানি না, ডু ইট না ম্যান, ডু ইট। কারেন্ট স্টক আমাদের আছে 1 লাখ, 1 লাখ না না না, ইনভেন্টরি কত 1 লাখ, না না 1 লাখ, কারণ লাইবিলিটি আমাদের আছে হচ্ছে লং টার্ম রেট নেব না, নোটস পেয়েবল, নোটস অ্যান্ড পেয়েবল মানে 1 লাখ, এটা 1 লাখ, আর এটা হচ্ছে সি কারেন্ট অ্যাসেট অর জিরো হবে না, সলভ হচ্ছে না। শিট ম্যান, এই পয়েন্টটা আমি কি করে ভুলে গেলাম, টোটাল অ্যাসেট মাইনাস
ফিক্সড অ্যাসেট তো কারেন্ট অ্যাসেট, কিন্তু টোটাল অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট অ্যাসেট, অবশ্য কারেন্ট অ্যাসেটটি তো আমার বের হয়নি। হ্যাঁ সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। গাইস আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা এরকম ভাবে করেছে। বুঝেছি। बुझलाम। तो यहाँ पे बच्चा फंसेगा, वहाँ पे फंसेगा, यहाँ पे फंसेगा। गैस प्लस एसिड टेस्ट रेशियो বলেছে, তো CA গ্যাস কারেন্ট অ্যাসিড ডিভাইডেড বাই CA করেছে, ঠিক আছে। তো এখানে গ্যাস হিসেবে গ্যাস মানে কারেন্ট অ্যাসিড হিসেবে গ্যাস প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, আর কোনো তো কারেন্ট অ্যাসেট নেই, এটা ফিক্সড অ্যাসেট। তো গ্যাস প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, ইনভেন্টরি স্টক স্টক কারেন্ট অ্যাসেট না, কারেন্ট অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই CL। CL আমাদের জানা আছে, CL আমাদের 1 লাখ, আর গ্যাস আমাদের ব্যালেন্স প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত বেরিয়ে গেছে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে হচ্ছে 50 কে, তাহলে এটা 50 কে হয়ে যাবে। তো এটা আমাদের হয়ে যাবে 50 কে, গ্যাস যদি 50 কে হয়ে গেল, তো এটা পেন ব্যালেন্সে হয়ে গেল 1 1 1 2 2 2 12 2 লাখ 2 লাখ 2 লাখ 2 লাখটা যদি বেরিয়ে যায় লাইভ করে আবার মনে করলাম। We'll do the rest after live session because now I have to go in my own room and there is no camera, so I have to end it now. Thank you to everyone who is wishing me all the best without seeing my face, just to after seeing my effort. Thanks so much. Thank you so much. So here I am ending my session. Tomorrow we will meet again at 5 a.m. or 6 a.m. Okay, bye.